Maliou mandinkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jilenna kafo ka walimando foli mini dantala tusoro balma kede do agas 24 au ka soldat malika ka soldat fitini krengrenya malika famille EPR soldat invisible soldat demandé kafo ka walimando foli mini dantala malien de nyuma fara jugmanka mimba fe min tanfeo mimbe tien fe min te tien feo kafo ka walimando foli mini dantala ambe nyombolo dande do kuma onyaba la chokomi Sukel ka vocal min bora o bea o ekelenye no temena asimi yere bea no temena diko bea awa no temena mandenka yere bea ka kenyere ka to yere ka ke jamana fe o bea sentimenti ande min bea o de bea ka chinye bange min kera chinye de doa o befo munde ato akera o fana befo akera kunjumende la munde ato na bora bi kunu na to mabo adun kera kununde me kunu atumabo mundi ato abora bi abebe wala yande kaw fo ka walimando foli mini dantala malio manden kaw Facebook sanfe TikTok sanfe katabla fo yichibu ko nana obe soro jien yoro kalame fo mamunu be reserver u ka kaw fo ka walimando foli mini dantala anya e nintle flying ko nana anka premier ministre no e sukel ku kala maigayi aka vocal do bora vocali mbora ay fambe mine kunjumende la ay fambe mine vocali mboli o te kojuguye o ekelenye munde be voko kono o ya damana koye mais vocali nkera wati jume yani ngado kuma kono dro kayira wala ka vocali mi mbora vocalité o ekelenye kuma kande ba koro mais ya filmer de quoi yesukel ya filmer de a filmera de mais ma vocota ya filmer de itumbe si yoro mina ya filmer de dalao de bende nyo de fode aw ma green ka do akono de aw nyanya nyini de ka bonai yesu kel filmer de sino ima kanta tendro ya filmer de har ni voko nyire lame membe na ira wala dro ka foko video de do a video bu bolo de ya bla bi ma bla bi a video be soro bolo de mbe no dalao ira wala après ambe vocali lame munde be vocali nkono fendo bala olu ye chien fendo bala chiente har ni chien de do otunye kunu chien est-ce que bi chien de do har na soro chien de do obisega magonya kunde otunganga magonya kunde meso obisega magonya biwa fendo fana ba kono olubisega magonya bi kasabu kenatu mbora kunu me abobali ya kunu oyambla kololo do kono oyambla dinye do kono me na bora bi abiboli abi hakina do dama me aten na fa bala sama na make chienlie na make basigi balia fana ye video de do vokote ijonko video ira wala folo ijonko ayira wala dro ka foko video de do o ko fambe de voko kono après ambe do dalia u kono afle yesu kel ya filmer de a video bugolo Jami beka munu ya filmer a video be soro lu de bolo a video tene bolo de mais video de do vocalité ka foko ya sigilini de toro ka kanta no soit yesu kel filmer ou be mami tumbeka sukel kanta o mase kanta chagola ibado anka filmer don na taula anka sega image ma voilà donc il y a filmé de j'espère que on y a pas la kosobe attends un afle il y a filmé de vocali de fleni avec un vocal mi pour aller de fleni il y a filmé de vocalité tende a filmé l'un de fleni ni a vidéo de ta aya famu sisa mo munu nye bara yinke a vidéo bugolo ay wuni nga kosobe na so sukel buti gu do akunyi nga kosobe a vidéo bugolo ça ninde do voilà peut-être isirana kaseka bona vidéo di isirana o de conséquences koro nu e fere ni dro
ka audio in transformer ka video in transformer ka ke audio ka ci mɔgɔw ma ka ci mɔgɔw ka inbox kɔnɔ mais audio te video yɛrɛ de don voilà video min do y'a filmer cogo min o de y'a to a dɔnna k'a fɔ ko video de don n'o tɛ n'u tun y'a ta cogo wɛrɛ la a tun tɛ se ka dɔn k'a fɔ ko video de don parce que i ye fɛn dɔ filmer cogo de bɛ ko bɛɛ lajɛlen na n'i m'a filmeli kɛ cogo don ni maaw y'a traiter cogo la a bɛna dɔn k'a fɔ non audio yɛrɛ tɛ a taara ni video de hali voix tɛ kelen ye video voix ani audio voix i tɛ kelen ye min taara naturellement audio kan yɛlɛma wɛrɛ b'o la ani min taara naturellement video kan yɛlɛma cogo wɛrɛ b'o la bon video min filmera ni réseaux sociaux tɛ ani video min filmera ni téléphone ye tɛ ni b'a fɛ ka audio yɛlɛma cogo wɛrɛ de b'o la ni m'o yɛlɛma cogo dɔn ni kodɔnnaw bɛ yen ni faamuyalikɛbagaw bɛ yen ni maaw bɛ yen maa minnu bɛ recherche kɛ ko bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ n'a tiɲɛ i bɛna dɔn k'a fɔ ko non ko tiɲɛ la an bɛ ka giri audio de nɔfɛ mais audio tɛ video de dɔn dɛ bɛɛ k'a faamuya Sukeli y'a faamu bi o a ka video b'u bolo a kɛra i ye Sukeli yɛrɛ de filmer o a kɛra i ye dugumala de filmer o i y'a filmer de mais audio tɛ video yɛrɛ de o ye kelen ye mun de bɛ yen ko an bɛ don fɛn kɔnɔ parce que n bɛ k'a fɔ aw ɲɛna ko daluya caman de bɛ yan yani ka don fɛn kɔnɔ fɔlɔ k'olu caman yira u la fɔlɔ yani ka don Sukeli yɛrɛ ka fɛn kɔnɔ audio in kɔnɔ ko dɔ t'aw d'aw ma TikTok mɔgɔw a y'a hakɛ to dɛ voilà n bɛ n'o daluya caman yira u la yan aw ɲɛ bɛ nin na aw ɲɛ bɛ ninnu na n bɛna ninnu ɲɛfɔ aw ɲɛna yan a tɛ hali mɛn an ka vocali lamɛn fɔlɔ ka taa bɛɛ bɛ faamuyali sɔrɔ an bɛ jamana ko de la dɛ an bɛ étape min na bi ayi an kɔnɔ dɔɔnin minnu y'a filmer i bɔra n'a ye ma bɔ n'a ye a y'a f'u ɲɛna de ko video de don ko Sukeli ka video b'u bolo dɛ o siga ka bɔ bɛɛ la maliyɛn bɛɛ la Sukeli y'a filmer de a kɛra ale ka image b'a la a kɛra i ye dugumala de filmer n'u siranna ka caméra jɔ a kan o video ko in dɔ dɔn n bɛ na dɛ. Il y a le dossier qui a été ouvert le charnier. C'était son conseil juridique à Kati. Ah bon? Dès qu'il y a eu le coup d'état, qu'on allait aller le prendre à Bougouni, il l'a amené, son bureau était conduit au bureau de Sanogo. Jusqu'à ce que Sanogo a quitté le pouvoir. Donc il était là quand on enterrait les gens, il a tout vu. C'est à lui que les Sanogo avaient confié le dossier pour l'enterrer. C'est le même. Moi je crois qu'on l'a amené pour le protéger. Non, c'était son conseil juridique. Jusqu'au jour où il a quitté le pouvoir, lui il voulait être ministre de la Justice, il n'a jamais pu l'être. C'est lui qui est ministre de la Défense quand on l'a arrêté, c'est Soumelou, non? Oui. Les Sanogola l'ont utilisé, comme du citron après ils l'ont jeté. Ils l'ont promis de le prendre comme Premier ministre. Il a ouvert toutes les portes qu'il avait, tous les secrets qu'il avait, après ils l'ont jeté. Les Français ont voulu faire à Sanogo ce qu'ils ont fait à Dadis, là, en Guinée. Ils ont envoyé des agents secrets pour aller l'assassiner. Sanogo les a attrapés. Il les a filmés, il les a menacés, ils ont tout dit. Il a les films. Il a même dit ça. Ouais. Et l'ambassadeur de France, Sanogo lui a dit que si il parle, il va diffuser ses films. Et aussi fait du chantage à sa manière. Hein? Aussi fait du chantage à sa manière. Mais c'est le bon gars. Oui. Donc, il a dit à l'ambassadeur de venir les prendre. Ils ont été les récupérer, ils ont amené directement à l'aéroport. Sanogo a tous ces films. Sanogo, en réalité, le jour où ils ont été l'arrêter là, ils voulaient les tuer. Ils ont envoyé une équipe de commandos pour aller l'éliminer. Chez lui. Sachant c'est que, quand il a appris, il a dit à sa garde de laisser les armes. Ils ont devait tous les mettre dès qu'ils sont venus. Lui, il est sorti, il a donné les armes. Donc, les gens n'avaient pas trouvé de prétexte pour l'éliminer. Il ne peut pas les juger. Sanogo Ibeka était se mettre à genoux pour le prier de lui donner le pouvoir. Parce que tous ceux qui rentraient dans son bureau, il les filmait. Tous les hommes politiques ont défilé là-bas. Il les a tous filmés. Il a donné des sacs d'argent à Ibeka qu'ils ont mis dans le coffre de sa voiture avec son fils là. Ils ont tout filmé. Donc Sanogo, les Français, les Ibeka, les Soumelou, tout le monde voulait l'éliminer pour avoir la paix. Donc on est allé sortir l'affaire de Birou. Sinon les... Aw b'a dɔn
voko in kono yoro mi ba an aranze an mago bode la sano ka tan an ka papa ka to la folo o sita an aranze yoro mi ba an aranze ale rebe kuma yoro mi na o de ba an aranze kosobe pour que kaira o je nan temna la bi an kira faso den jugude o tayira mbena suke la gosi de wa o tayira mbena fen fo suke le aw be sigi ka lamede munde be munde kanga fo o je mbora kundo de la ko abora kumina o nyebe fo mo oye o temelen ko fe en réalité du de la bi Anata. Oh ya la mais Anata. Quand on l'a nommé général en septembre, ceux qui sont morts, les Traoré là, le capitaine Traoré là, ils ont jeté dans les puits là. Le coup là, c'est les Somalis là qui ont préparé. Ce dossier là, on ne le sort pas. On ne le sort pas. Les bérets rouges là, c'est les hommes politiques qui les ont préparés pour les envoyer dans la communauté à Tidier. Il ne peut pas les juger. Mais comme il a une mauvaise image dans l'opinion, donc c'est cette image qu'on vend. C'est un programme de guerre. Il peut compromettre tous les gens que vous voyez là. Ils ont tout défilé à Là, il est intelligent. Yonkounda là, avant qu'on aille le battre à Kadika, on voulait aller battre Yonkounda dans son bureau là. Yonkounda, quand ces 45 jours sont finis, Yonkounda a amené sa lettre de démission. Parce que la constitution dit qu'après 45 jours, l'intérim est fini. Il a remis à Sanogo. Yonkounda a fait un discours qui a été fini pour dire qu'il va démissionner. Il a dit à Sanogo qu'il va aller voir Alassane Ouattara. C'est Alassane qui l'a dit de ne pas quitter. Et il a sorti de là-bas, il a donné une interview sur les RFI. Il dit que lui ne quitte pas. Et le lendemain, il est venu s'asseoir dans son bureau. C'est là que les gens sont allés le battre, ils allaient le tuer. Donc il y a trop de... C'est-à-dire que chez nous, c'est pas possible quoi. Les bérets rouges là. Mais ils ont tué les gens sur la route de l'aéroport, ils ont tué les gens à l'ORT, ils ont tué les gens à Kati. Kano avait presque perdu. Les gens sont venus de Nara et de Koulikoro pour les sauver. Mais ils n'avaient qu'à dire qu'ils sont morts au combat, c'est tout. Leur erreur, c'est que quand ils les ont pris, ils sont venus les présenter comme des terroristes, comme des mercenaires. Après, ils les ont éliminés. Après, ils ont fait des faux papiers pour dire qu'on les a envoyés au front. Ils sont morts au front. C'est ça leur erreur. Sinon, les bérets rouges là, c'était les gens de l'ADEMA qui étaient derrière. Et les gens du mouvement citoyen. Et les gens de ATT. C'est pourquoi c'est les commandos de Kati. Ceux qui ont voulu les tuer là, après qu'on les nommait là, qu'il a pris, il a tué, ils ont jeté. Eux là, c'est les semaines là qui étaient derrière. Donc Sanogo a des papiers sur tout, des films sur tous les gens. Donc en fait, les gens voulaient l'éliminer. Sachant c'est qu'on l'a pas tué. Il ne peut pas le juger. Il ne peut pas le juger. Tout le reste là, c'est du simulacre. Le juge il avait son bureau contigu au bureau de Sanogo tout le temps qu'il était au pouvoir. Alors maintenant, il va faire ouvrir les charniers, ils vont faire des autopsies. Mais lui, il était là quand ils ont tué les gens, les a enterrés là-bas. Ces gens-là étaient partis pour tuer Sanogo. Les Traoré là étaient allés pour les tuer. Il a eu la chance sur eux, lui il les a éliminés et puis ils sont allés les jeter dans les puits. Tous les hommes politiques là ont défilé à Kati. Il a filmé tout le monde. Et les Français, là, le film là sur eux. Leurs agents secrets là, ils ont donné les détails. Yani kata yoroja beka donc avoko Mali fanga be boli sira min ka fanga u sigile ni biche fanga fen temena fanga koro fen temena abe tara ta chogo mina abe sigira ke chogo mina ayo détail di katla ibe ka yere nana na chogo mina o détail dira kaba munde bo bela jelen ko fe anata il devait l'éliminer ainsi de suite. Pour quelle raison il les a filmés? Parce qu'ils les ont menacés de les tuer, ils les ont amenés derrière. Donc les gens ont pris peur, ils ont tout dit. Donc en fait, beaucoup d'acteurs ne voulaient plus le voir sur la scène. Et Dieu a fait qu'on n'a pas pu l'éliminer. Et puis quand tu vas dans l'armée, les petits soldats, c'est le plus populaire auprès d'eux. Nous, on ne le sait pas. Les petits soldats, là, qu'on dit la prime Aya, là, les 50 000 francs qu'il leur a donné, là, ils ne sont pas prêts d'oublier. Soit disant, on leur donnait 2 000 ou 3 000 francs par mois, ce qui était. Lui, il a amené à 50 000. Les militaires, là, ils n'oublient jamais ces choses-là. Mais les gens ne connaissent pas leur état d'esprit. Tu as vu? C'est pourquoi tu vois, quand il sort, là, tout le monde vient autour de lui, le saluer, et il joue il fait le petit parce qu'il sait ce qui sa popularité dans la vie.
Chez nous, tout est manipulation, quoi. C'est-à-dire qu'on ne fait que tromper les gens au Mali. On ne fait que tromper. Que tu connais les faits, quand on te les décrit là, c'est très loin de la vérité. Mais c'est comme cette histoire de M5. Ceux qui n'ont pas vécu, est-ce qu'ils pouvaient imaginer que pendant que les gens étaient là-bas, les gens se faisaient tuer? Il y a des gens, leur calcul, c'était juste pour avoir de l'argent, pour avoir des places. Qui pouvait penser à ça? Personne ne pouvait penser à ça. C'est la même chose. En 1991, une bonne partie de l'intelligentsia était contre Moussa. Les enseignants, les syndicalistes, et les gens voulaient la démocratie. On a dit aux élèves, si Moussa tombe, on va multiplier vos salaires par 2, la bourse par 200, on va ouvrir les internats par 10. Les chômeurs, on leur a dit, vous allez tous avoir du boulot. Les partants volontaires, tous les intellectuels, on leur a dit. Et les gens ont cru. Mais en fait, les gens savaient que ce n'était pas faisable. Au début de la lutte du M5, là, quand les gens de MK voulaient qu'on répète le scénario de 91, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des morts dès les premières marches, là. Mais bien sûr, le jour où les Cheikh-Man ont marché sur la résidence de Ibeka, les gens s'attendaient à ce que l'armée tire sur les gens là-bas. Mais ce jour-là, Diko a dit aux gens de MK, il y avait un syndicaliste là-dedans, comment il l'appelle, Sankari. Il était dans le bureau de l'UNTM en 91. Diko lui a dit, toi là, ce que vous avez fait en 91 là, vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas nous utiliser pour marcher sur des cadavres pour arriver au pouvoir. En pleine réunion, Diko lui a dit ça. Diko lui a dit, tu te rappelles quand Moussa a envoyé négocier avec l'UNTM? Moi je représentais la MIPI. Quand Moussa a tout accepté, à la sortie, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que même si Moussa accepte tout, vous n'allez pas reculer parce que votre objectif là, c'est de le faire tomber. C'est ce que vous avez dit au Mali. Bien. Aïe Allah, je vous sauverai. Mais ben a kala téléphone de là. Ninde do akoko M5 damine kele manka damine diko ya foko ku kana so bela je kana so tugo bela jele na pour que 91 yemi ke Moussa Traoré la pour que ka maw demsenu labo ka école de labo pour que katanu ya yiri kono ka Moussa kele Moussa ku faga ku kano ke ibeka fana tanna parce que nanyo ke ni beka walide on faga olu de perla akoko diko ye nimfo. Mais ni vocali nkera wati jume aw be voko nke wati do voko nkera ibeka tagalen ko fele ni voko nkera ibeka wulilen ko fe sorasi munumbe olu nalen ko fe pouvoir la o ya soro sukel be iri kono abe ku kilitigi an ni sukel be la jelen be iri kono ambe ku kele ante katna be ku kelu ka hake no fe sukel be ka yurula ka fuma ko no ko aw be fanga la bi ko ni fanga manga ka sabu ke atse ga jamana diriger sukel tumbe ga ninde fo o ya soro ibe ka tara ninkera mais ne be nyere nyininga ni nyoro la vocali mbora kun dama udeka kumubi ni male unte so achiema awa ni male unyere nye bala nu bane mfana bala sino vocali ntunga ga bo domina o donte biyede bon vocali minkera o ya soro sukel mana fangala mais biambe wati minabi plein pouvoir fanga bébé sukel bolo aller de jamana premier ministre. Oui, bien sûr, aye kuma do fo atise ka kariya ka micro mine ko lu kuma kan nunu fo folo atese ana ka révolution fenfe ana ka critique fenfe sukel tese ka micro mine kuma kan do bora sukel da ka fo ko ale be suko fo micro la o yam bela jelende kuma do be ambu fo sigi dawla ambu fo baroke dawla ambu fo anteruye mais antuto lu fo micro la parce que kasabu ki abena chali do jamana ku abena yelema dodo jamana ku jamana don ka hakilna te minye abe ere ko mango ya jamana donye kasabu ke ibe ka mifo parce que a fo don temna ibolo autunganga ni info depuis ibe ka mata folo mais sukel ma dado ni nade anana dado ala parce que déjà ibe ka tara bon o ma tien parce que ambe ka la nyini tunye ibe ka kata de malien dem be ka la nyini tunye de ibe ka koni kata o te sukel kelen kungoye o te imam kelen kungoye o e malien dem be ka la nyini de pour que akata mais an ko atara ta chogo mina pour que katugu nyon ko komi sagaw an ko anto de la nante be ka tagali de rambe de o da tomba fa nyana ko on est tous responsables pour détruire au Mali be difficulté min gono bi malien be de responsable parce que be jenana ko ibe ka kata be jenano
bon Sukeli ko ako Musa Katana akavukali nkaja de 14 mais ako Musa Katana ko parce que ko mogo de mogo labo comme politicien de mogo labo ka fere nyini ku labo yiri kono ku nyesi Musa ma kono te ko Musa ma mogo fra ko politicien de mogo fra ne be nyere nyini ngani nyoro lawo Sukeli ye kuma de fodoro i kuma na de ibe la nyini do de no fe mais ani be ka tia fo ite kelenye fem fla de do fo ka famu M5 kono mamu gani saba min sara M5 kono ibe ka yo faga o ye tie me faga baga o ya awni diko de o kuma ka je ya be no ka bola parce que awde be jama nyefe awde be ka jama labo aw nyesine be mo mina aw ba do mugu ni kise fana ba bolo atenya na ma kise de fli donc abe complice ni ko en konana ibe ka e maw faga amanga ko faga parce que jama na dem famba wula ka fo ibe ka katade mais mamunu mbunye faga sababu bora awde la anka tinya fo nyonya na de ne ko Musa Katana ko Musa ma mo faga Musa de tumbe ka jamana diriger politicien munun be olu munun tara ayam mo labo olu munun tara université mo labo olu munun tara école do labo mo chama sara kono de commerçant ba kono infirmier ba kono école do ba kono Sukeli ba faga kuma kono de ko école den kele massa ko ye worde di mo ma ko mo kata réclamation ke ka fo ko iden sara ko iden tora kele kono Mali wambe ta yoro jume no tun kera Mali ko dona bana Mali kono fo ka seni étape la an katla ka to 26 mars kelen jo jolika ka to jo horanya kono ka to jo ka ira jinye bela jelena ka foko mamunu sara jamana ko kelela mamunu nyu nindi jamana ma ko lu sa chogo de fleni kwa nana ninke pour que an kana nyina uko muso sigilembe ademba bolo parce que aden tora jamana kungan kola emo fo Musa Tilela wati mi tumbe mais avant que kana ni pouvoir sur nda bena do fana la anyo de fo anko abe na fa jumende nyama obi abe na ni kololo jumende o de do sentiment on fait na ngambe jamana jo anka jo chinye ka anka na fo dro abeta non oteni ko nana anka yere ga ni nyogonche ataranze bi anti barake na o be siga fam ambe sugo fo parce que anta ya nyere on de ta anka jamana mais ani mi fora kono ko de chinye non anko chinye fana yira nyogona de pour que jamana nka avancer parce que nanya kurunkurute wai Sukeli ni fo parce que Sukeli be fanga la be non amanga ka ni chinye be fo non amba ira la ai mi fo amanga ka fa ai mi fo chinye ta kono parce que ay kuma do de fo atumbe tando de kono mais tambe yelema de mais tanyelema o yelema abe yiri la de ka fo kunu tunye fendo fo amanga ka fo mais ya fo ni la nyini minye mo be siga famia ko do na be siga famia ani bil la nyini te kelenye o be siga fo ka dia mo ye na ko Musa ma mo fa mundi ato 26 mars bi Mali be o feti Mali be dama kasi ka fo ko Musa e mo fa 1991 donc lu sara fo falaki o de atene ba fo Mali ndewni politicien ba labo choko fenfena ay taw ka tila ay kawere ay politicien nyere toy ku ka keleke Musa Katana joli bona Mali kono de har na maka ontle kono de joli bona o joli bonda nyede ngwa nya filmu yi anya filmu be anya fembe la jeleni ni Sukeli na ni jo parce que itumbe bara la Musa ka eta et Musa ka gouvernement kono ko Musa ma mo fara Musa e mo fara ke Musa ko ni mo fara parce que anga la nyine de akata nanko akata na mata ambanye sama ka foko akata o nyesini kama Musa be wuli aban kele pour que ankara siama pour que ka déplacer ka bo a place la ni de ato aye mo fara ay mo fara mamunu fana ba wunyi olu fana no bala de mamunu ba wunye bi ka foko wai ankata Musa kele comme mamunu blala wunye anka nyesi beka ka soma anka nyesi kulbama abeya mo kele undi abeya kele undi mimbe fangala anko jigi anka ni layele ni ango ko Musa ka jigi fanga de chiana fanga chiana ko fe de jamana do ngulla ka joka foko akata mais politicien munun be chekele sarula chekele masaula ni Sukeli ko mo massa Musa Katana te dalyawo de be ande ambe tere sesi de ke kanade mo sara aya o ploma jo mo munun ga mo bala benado mo munun sara en konota lisi mi fleni o de flembolo ni telephone de kono Mamadou Jakte o sara Musa ka kele de kono Basido si o sara Musa ka kele de kono Kadijatu Dumbia o sara Musa ka kele de kono Musa de yo faga Musa ka tagaliko Musa de yo faga en konota voilà Mamadou si Musa de ya faga Musa ka tagali Solomani Samake Musa de ya faga Bala Batili Musa de ya faga Makita Musa de ya faga nimbe sara mamunu sara 26 mars mi mbende mamunu sara kungola da ela menike akata de
i yɛrɛ bɛ ni i ka mɔgɔ i bɛna tɔgɔ min a kɔnɔ sisan voilà Badji Si Musa de y'a faga Sal Diallo Musa de y'a faga Adji Dramera Musa de y'a faga Souleymani Kone Musa de y'a faga Marimati Doucouré Musa de y'a faga ata comme ale ko Musa ma fagali ke ni Musa ma fagali ke an bɛna yɛrɛ la k'a fɔ Musa ye fagali ke voilà Abdoudramani Touré Musa de y'a faga voilà Boulaye Samake Musa de y'a faga Seydou Kone Musa de y'a faga Dramani Diop Musa de y'a faga Lassine Sago Musa de y'a faga Tikura Doumbia Musa de y'a faga aya lamɛ dɛ an bɛ na lɛ dɛ Musa de y'a faga Kasimu Jara Musa de y'a faga Amidou Bokoum ale sara ka si to 21 nan na ale sara ka si to 21 nan na an bɛ na lɛ dɛ voilà Sambu Kante Musa de y'a faga o ka fɛn sɛbɛn ouais o ye élevé ouais o ye école den de o ye école den de Musa de y'a faga Burama Doumbia Musa de y'a faga an bɛ na lɛ dɛ Mariamu Maïga Musa de y'a faga Tudo Si Musa de y'a faga Isanjin Musa de y'a faga Amadou Ousmane Diallo Musa de y'a faga Mamadou Ali Beni Konare élève Musa de y'a faga Musa y'a faga ou bien Musa ma faga o ye kelen ye a ye n kɔnɔ dɛ n bɛ na lɛ n b'o papier fana sanze aw yɛrɛ fo an ka taa Mamadou lisi min filɛ nin ye i jɔ n ka lisi in kɔrɔ ta nin lisi in yɛrɛ de don wa lisiw bɛ yan de ma hakɛ fɛn fɛn sara a bɛ lisi kan ka sɔrɔ n bolo yan a bɛ lisi kan ka sɔrɔ yan voilà a y'a lajɛ kosɛbɛ dɛ Mamadou attends parce que ni n ko i jɔ n k'a kalan ordinateur in na ko o de ka nɔgɔn quoi o de ka nɔgɔn très bien Sambu Suguna Musa de y'a faga Sambu Suguna Musa de y'a faga voilà Jara Sago Musa de y'a faga Jara Sago wɛrɛ fana bɛ yen Musa de y'a faga Nurmu Maïga Musa de y'a faga Awa Sisago Musa de y'a faga Beki Jara Musa de y'a faga Solomani Maïga Musa de y'a faga Burama Jara Musa de y'a faga Musa Kamara Musa de y'a faga a y'a lamɛn kosɛbɛ Beki Konare Kanute Musa de y'a faga Fatumata Sanogo Musa de y'a faga Nyuma Jakte Musa de y'a faga a ye n kɔnɔ tan dɛ Dawuda Fofana Musa de y'a faga Modibo Tangara Musa de y'a faga Bakari Kulubali Musa de y'a faga Solomani Yaguye Musa de y'a faga Bakuye Misebara Musa de y'a faga Solomani Kulubali Musa de y'a faga jeune diplômé Madou Keita Musa de y'a faga Musa Mariko Musa de y'a faga Keita Touré Musa de y'a faga Ousmane Touré Musa de y'a faga Segu Sandibu Jara Musa de y'a faga voilà Mamadou Sanogo Musa de y'a faga Hadi Maïga Musa de y'a faga Alou Maïga Musa de y'a faga a y'a lamɛn kosɛbɛ dɛ Musa de y'a faga Issa Haidara Musa de y'a faga Idrissa Koita Musa de y'a faga Musa de y'a faga Mamadou an yi wani ta mena le dɛ
abe tɛ se ka kalan a ka ca toro n bɛ nale Babu Konare Kanute Musa de y'a faga Amadou Fofana Musa de y'a faga Brahma Jara Musa de y'a faga Musa Kamara Musa de y'a faga Idrissa Konare Musa de y'a faga Ousmane Kone Musa de y'a faga Abdoulaye Ba Musa de y'a faga Ninji Traoré Musa de y'a faga Central Mabil Musa de y'a faga Ibrahima Sidibé Musa de y'a faga Ben Musa de y'a faga Drissa Doumbia Musa de y'a faga an konota cɛ fɛn ninnu ka ca dɛ ka ca an t'u publier dɛ nga Ibia a ye ta recherche kɛ aw bɛna bɛɛ ye kelen kelen Musa ye maa joli de faga o ye kelen ye an b'o de fɔ maa kumakan o ye dalakarafe de ni dalakarafe n'a tilali la tilacogo min a man kan ka kɛ o y'a damana ko ye mais f'an k'a dɔn Sukeli ye kuma min fɔ k'a fɔ ko Musa ma mɔgɔ faga ko mɔgɔw de ye mɔgɔw labɔ mɔgɔw bɛ mɔgɔ labɔ mɔgɔ fila de bɛ ɲɔgɔn na mais vocal min bɔra bi a tɛ arranger bi a tɛ Mali arranger bi parce que Mali ka hɛrɛ t'a kɔnɔ Mali ka basigi t'a kɔnɔ Musa ye maa dama min faga a ka ca dɛ maa 100 ni ko a ka ca n'o ye Mali ka basigi de t'a kɔnɔ bi o de y'a to malidenw mago t'a la mais maa minnu y'a labɔ bi y'a labɔ juguya de kama y'a labɔ fadensagoya de kama pour que transition min bɛ yen pour que ka da ni ɲɔgɔn cɛ kan tiɲɛ ɲɔgɔn na pour que ka se ka fanga in dafiri ka transition dafiri i y'a dabɔ nin de kama mais ani Sukeli ye min fɔ k'o de ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ Sukeli ye min fɔ ko Musa ma mɔgɔ faga o ɲɔgɔn nkalon yɛrɛ ma wolo fɔlɔ o tɛ tiɲɛ Musa ye maaw faga de an ka bɔ o yɔrɔ la mais munna ebe waati min na e tun b'a la k'a fɔ ko i tun bɛ ka transition critiquer munna o waati i ma bɔ n'a ye o waati parce que o dɔ fanga tun t'i bolo o dɔ plein pouvoir tun t'i bolo o dɔ e n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ e n'u bɛ jɔɲɔgɔnya la maaw sara mɔgɔ tɛ nin ko in laban don ko in bɛna laban cogo jumɛn de la est ce que an minnu bɛ ɲɛfɛ i tɛna feere ɲini kana dankari anw na wa est ce que an minnu bɛ ko in ɲɛfɛ n'an bɛ ka jama labɔ n'a kɛra sababu ye k'a fɔ ko IBK ye maaw faga est ce que don nataw la i tɛna anw wele tribunal la wa il fallait ka voko in ke Sukeli ma bɔ a kalama ka voko in ta ten voko yɛrɛ tɛ video de do ka filmer ten ka mara ten don nataw la an ka se ka bɔ n'a ye parce que si dalen tɛ si la tugun an jɛra de mais an dalen tɛ ɲɔgɔn na an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de mais hɔrɔnya ni danaya o banna kɔnɔ bi an bɛ jɛ o jɛ la o jɛ bɛ ka boli nin bɛɛ lajɛlen de kɛcogo la o ye kelen ye filanan ye jumɛn ye Diko bɔra munna n ye Diko tɔgɔ sɛbɛn ka fara a kan Diko bɔra o don na k'a fɔ ko maa minnu donna ale kan k'a fɔ i ka IBK gɛn k'u i tigi ka image b'a bolo i ka vocaliw b'a bolo anw ye de fɔ kumakan ɲuman a fɔ i yɛrɛ ma a ka fisa kumakan jugu ye an yɛrɛ ka kira y'o de fɔ n'i ma ɲa k'a fɔ i bɛ kuma ɲuman fɔ kuma ɲuman min n'a bɛ nafa lase e ma n'a bɛ nafa lase mɔgɔ wɛrɛ ma nka n'i ye juguman fɔ n'a wolola juguman na i yɛrɛ de y'a responsable ye ne m'a fɔ Diko bɔra ni voco in ye dɛ m'a fɔ Diko de nɔ dɔn dɛ mais Diko ye nin fɔ tile joli ni maa dɔw jɛra ani Sukeli jɛra ou bien i ma jɛ wa i jɛra de hɔrɔnya kɔnɔ ani Sukeli jɛra de Sukeli ninnu de donn'a kan n'an dɛmɛ pour que IBK ka taa an bɛ bila jama ɲɛ Sukeli bɛ fanga la bi Diko ni jɔn de bɛ ɲɔgɔn na Diko bɛ k'a fɔ ko jɔn de tɛ k'a lamɛn ni transition tɛ o kɔrɔ ye ani maaw ma jɛra ale tɛ se ka fɛn dɔw kɛ mais maa dɔw b'a bolo élément dɔw b'a bolo ni maa ma bɛ jɛ la maa ma bɛ dɔn ka aw feere ɲini aw ka baro kɛ n'a tigi ye pour que aw ka se ka preuve sɔrɔ a tigi kan ka daliluya sɔrɔ a tigi kan o de don nin ko in bɔra an mana taa droite à gauche ne t'a dɔn ni t'a mɔgɔ si ko ne bɛ se k'a fɔ ni Diko tɛ jɔn de don a kɛra tiɲɛ a kɛra nkalon mais ni Diko tɛ jɔn de don parce que Diko ni e Sukeli jɛra o hali ni maa minnu ye nin labɔ i y'a labɔ hali n'a y'a sɔrɔ Diko ma olu bila la i y'a labɔ ka da la Diko ye kumakan min fɔ aw ka vocal bɛ n bolo vocal min n'aw jɛra kumakan minnu tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ n bolo o ye kelen ye o y'a bolo seere parce que bi an bɛ moment min na sisan i bɛ preuve de ta mɔgɔ kan o ye jumɛn ye o ye video ou bien o ye vocal ye parce que pour que ka jɔ mɔgɔ la hɔrɔnya kɛnɛ kan hɔrɔnya banna bɛ golo la bɛɛ b'i yɛrɛ de ɲini ka tɛmɛ hɔrɔnya kan bɛɛ mago b'i yɛrɛ contrôle de la mais maa si mago t'i kɔ la maa si mago t'i ɲɛ la aw bɛ baro de la gɛrɛn kan ou soit aw bɛ mobile kɔnɔ aw tagatɔ aw bɛ baro la
vocal in taara nin fɛn fila in de la n'aw sigilen tɛ aw bɛ sɔrɔ mobili dɔ de kɔnɔ aw bɛ ka taa mɛ aw bɛ baro la dɔ bɛ ka ta a kɛra nin kɛ cogo de la n'o tɛ maa si t'a ta cogo don ni Sukɛli yɛrɛ fana hakili b'a la a b'a dɔn a taara yɔrɔ min fana la maa minnu tun b'a kɛnɛ kan mais kɛrɛnkɛrɛnyala nin vocal in tɛ maliyɛn den si arranger bi parce que kunu minnu tɛmɛna an mago t'olu la an mago bɛ mun de la taa ɲɛ Sukɛli fana k'a dɔn jamana ɲɛmaa de don a k'a kuma cogo dɔn kunu i tun ye nin kɛ est ce que ni ɲɔgɔnna bɛ n'i sɔrɔ tugun wa i kɔlɔsi yɛrɛ la parce que ni nin ɲɔgɔnna y'i sɔrɔ hali e buruju i tɛna Mali fanga sɔrɔ tugun i k'i jija nin yɔrɔ la k'i kɔlɔsi Diko min don ni n y'a tɔgɔ fɔ nin yɔrɔ la maaw b'a fɔ ko n bɛ ka bɛn a kan n tɛ ka bɛn a kan wa a y'a fɔ publiquement de o e ko a ni Sukɛli jɛra de ale de ni Sukɛli jɛra n'ale dɛsɛra Asimu la n'a dɛsɛra Sukɛli la a bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ latigɛ pour que preuve minnu bɛ yen ka se ka bɔ maliyɛndenw ka fitina i b'o preuve labɔ o de y'a to nin bɔra o sinon mankan caman kɛra yan o munna i ma bɔ ni nin ye M5 mago tun b'a la waati min na ka kɛ premier ministre ye n'u nana ni Sukɛli ye mankan caman kɛra a kɔnɔna na munna i ma bɔ ni nin ye mais bi transition ni Diko bɛ ɲɔgɔn na de nin bɔra an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna transition ni Diko bɛ ɲɔgɔn na fɔ ko ɲɔgɔnya min bɛ yen o de y'a to nin bɔra maa minnu ye nin labɔ Diko ka maa dilanlenw de don awa Diko ka maaw de don an t'a dogo cɛ la dɛ an t'a dogo muso la dɛ min y'a faamuya tɛ i k'a faamuya ten de alimami de don an mago t'a la an ka fanga kɔnɔ an tɛ taa conseil t'a bolo an mago tɛ diinɛ ɲininkali la n'an mago bɛ diinɛ ɲininkali la an bɛ taa ɲininka diinɛ la mais an bɛ jamana jɔ la o ni diinɛ ɲininkali bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa waati dɔ sera an ka tiɲɛ lajɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ ye alimami ninnu jɔyɔrɔ foyi tɛ an ka fanga in kɔnɔna na i jɔyɔrɔ foyi tɛ transition in kɔnɔna na surtout Mali jɔli a tɛ yen alimamiya tɛ se k'a jɔ karamɔgɔya tɛ se k'a jɔ kalan foyi t'u bolo i ye kalan min kɛ jamana jɔ taabolo n'a économie kan n'u bɛ se ka jamana in jɔ an ka bɔ dogole fɛn dɔ kɔfɛ min tɛ tiɲɛ ye sa non ni kalan ni dɔnniya ni salikow de don an bɛ se a ma an b'a ɲininka a b'olu ɲɛfɔ an ɲɛ a banna mais c'est tout c'est très clair mais jamana jɔ la a bɛ mun de don a la a bɛ mun de don a la an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ale taara Saudi jamana la aw ye Saudi alimami da ye jamana ko la aw y'u da ye fɛn na ala ye fanga o fanga bila dugukolo sanfɛ o fanga diinɛ min b'o jamana kɔnɔ o jamana fanga de b'o diinɛ in diriger ka yira la dan de bɛ ko bɛɛ lajɛlen na parce que ni dan ma kɛ diinɛ la a bɛ cɛnli de kɛ o ye ala yɛrɛ ka fɔta de ye ni dan ma kɛ diinɛ la ni marabaga ma sɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw la k'u mara a kɔlɔlɔ fanga ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan n'i ye hali Saudi jamana la fɛn camanw dabilara ye fɛn wɛrɛ to masakɛ min bɛ yen o de bɛ k'u mara o de bɛ k'u mara o de bɛ k'a yira Maka alimami minnu bɛ yen aw dan ye nin de ye parce que diinɛ ye sɔn de ye diinɛ bɛ adamaden dusukun de la ni m'i kɛ cogo dɔ diinɛ de c'est-à-dire ale de cɛnli nɔ ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan maa b'i fa faga diinɛ de nɔfɛ i b'i ba faga diinɛ de nɔfɛ e bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ yan e tɛ mɔgɔ wɛrɛ to yen o donc o de y'a to n'a y'a sɔrɔ ala ma na ni fanga ye pour que min ka diinɛ kɔlɔsi a tun bɛ kɛ tiɲɛli ye diɲɛ tun tɛ nin étape sɔrɔ diinɛ o diinɛ nana ciden fɛn fɛn cira i cira mara dɔ de kɔnɔ i b'a sɔrɔ masakɛ dɔ fana bɛ yen min b'i kɔlɔsi i ka diinɛ hukumu kɔnɔna na o de don sinon diinɛ fanga ka bon a tiɲɛli nɔ ka bon dɛ diinɛ bɛ dusukun de la o de y'a to an b'a fɔ mɔgɔw ye fɛn min bɛ dusukun na c'est-à-dire o ye kelen de ta ye quoi diinɛ vie privée de don a b'a anw yɛrɛ de bolo mais n'i ko i bɛ diinɛ lata ka boli siraw kan sira dɔw bɛ yen n'i ye diinɛ bolo o sira kan bilahi mɔgɔ tɛ dugu kɔnɔ i bɛ mɔgɔ min kanu tugun i tɛ maa si kanu dugu kɔnɔ tugun surtout balima surtout sinji donc fanga ninnu bɛ yen de ka diinɛ kɔlɔsi a kana fitina parce que a bɛ ko bombe atomique de n'ale wulila dɔrɔn a bɛ gonfler n'a yɛrɛ ye de n'a dun gonflera n'a tira yɔrɔ o yɔrɔ o tiɲɛli fanga ka bon dɛ o bɛ na wolo mun de la dan t'a la dan foyi de t'a la an bɛ min fɔ dɔrɔn vocal min bɔra maliyɛn bɛɛ k'a dɔn Sukɛli kumakan de don o ye kelen ye filanan ye mun de ye est ce que vocal in b'a nafa bi wa non a tɛ maa si nafa bi a bɔra yɛrɛ a malo a yɛrɛ bɛ premier ministre la parce que n tun bɛ nin fɔ dɔ min na n tun bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ n tun bɛ nin fɔ dɔ min na n tun bɛ laɲini dɔ de nɔfɛ o laɲini sɔrɔtɔla n taara fɛn dɔ fɔ n man kan ka fɛn dɔ fɔ o tɛ kojugu ye dɛ maliyɛnw bɛ se k'o fɔ kɛ o tɛ kojugu ye o t'a la gosili ko ye o ye de ka tiɲɛ fa ye an ka continuer an ka taa mais an tɛ se k'an dogo vocal in kɔfɛ oui Sukɛli bɛ fanga la bi n'an ko k'an bɛ kuma nin vocal in kan o tuma anw b'a fɛ jamana ka jɔ cogo dɔ la anw b'a fɛ a ka jɔ cogo di la a ye min kɛ a ma bɛn
mais on a be yoro mina ka boy on a be yoro mina ni manga olu ye kelenya vocal kera tammin kono o ta amago to tanna tugu o tanya soro difficulté ni toro ni nyani de kono amago fo itola mais bi amba fe katade donc ambe nyina vocal inde ko mais ay fen munum wa kono ka foko ko lu dote tie olu be irala ka fo olu ye tie de olu kera de Musa ye maw faga de Musa ye maw faga politicien nye mo labo kata école de faga commerçant chara kono fen chaman sara kono mo chaman sara kono o da to 26 mars beu o be se ka démentir kasoro avec place mi na ma yembla o be se ka démentir kaira la kasoro fana malende o mawuli ka jo ay ka fo kan mi mbora amma jeni ni e ikanga blade non o de ka jamana la sigi ko o de ka jamana la sigi ko kangar de be dai ni nyona kani soro surtout en tant que parti do de nyemo ye itume jamakulu do de nye ka fanga do kele ni be kuma wala kuma chogo don de ni mi ta chogo don fenfen be gerila fenfen be ti i ka manifestation na ibe jama fenfen fara nyon ka asiti kanu bagay bebe tal la ni do de no fe don na tawla ede be nyefe mais ebe na ke nyefe wati jume ibe na fanga soro wati jume o wati de be ki detri wati o de wati de be ke gundo munun temena ni adama de unche nyumaya munun temena ni adama de unche te bono nyumaya ede kuma kam munun temena ini mani fi unche dana ya mauche ibi detri ka sabu ke olude ni vokali anka temeni na munde be musa ya mafa o antemena wala sano ni ibe kan nyoncho ibe ka tara yesu judu ka ya hijira ibe kayo anka papa ka tola amma go be munde labbi amma go bala ka bara deke amma go bala mali katanye fedi amma go bala jamana dem munun be nube ka faga dugu munun be ka faga transition ka fere ni chogo bela gele no odugu kala kana amma go be nindela sino ni voko inte Mali teni niveau ko ya tena dumuni di mugoma atena sanga di mugoma atena jamu di mugoma atena pouvoir di mugoma ewe na man dama kare kare nyona ka jamana illa sagi ko ate jamana illa tanya fe ay fere nyini jamana demunu bega kele jamana demunu bega kasuka hake no fe kerengere nyana anti katinina bea an ma fo ambe transition soutenir an mo fo de ne ko de ngoni mori jugu bora ka fu bena dankarula ne be bo ngangu defa chugo mina mbu defa o chugo la mais ne ma do kele kono 100% ka fo ne be transition de defa non ka so ne ka hake ma dide ne tsugo kede ne tsugo ke horonya ikelende adama de idala karafe yukuma kande transition bado ombea ibado ka fo jamana do be kasila nina kola ha na so ne be ka bara do ke duguma mais public ma be ka mundeke nina ko ni passeport kola be ka mundeke non mais kodo be na bena dankari jamana dem mumema mbese ka bokinda dola a tiela ni abeka minfo ni de kambe bla nyona ambe du manga ka bla nyona ka sabu ke ni ndronye ni vocali ndronye ube ambe du manga ka kari nyona kan tasera bla ube kanga jamana takadi kramo doma ube kadi ma doma jamana mara dunia tala jamana mara kodon tala no bena do fama uni nyonte yoro kado jamana kono ambe bo transition anganga defa chogo mina o yambela jirenga haki parce que ni jamana inte okure ko ambete c'est pour cela que ambe bo ka kuma transition kan ni nyoro la mado be ibe kuma do fo mado be video do ke be voko do labo ambe bo o tayira ka foko ambe ku soutien de non mabi ka jamana defa yoro la yoro mi ina defali kanga o te fama dron tay o te ministry dron tay o te jamana denkelnge na bela jenda o jamana dembe de ka hake mais ani personnellement pouvoir mimbe mba soutenir 100% ne to kono bide ni katinina ko nyana bora watimi ambe do kele kono 100% mbe do kele kono 100% ne taye nindi ikabara deke sukele yokuma chama fo ni sita an arranger na ya soro la gosi de don be se ka bo bi ka la gosi ka la karni ni parce que ay fe min fa te be mamunu sara ni kono mamunu don tanyana ni nadu mamunu masa utanyana ni nadu rubu sigi bi kamiri ja ando masa malikola donc ante kuma oyoroka ambe kuma minka bi mimbe malendem be nafa malendem mago be mindela anga mbolo di nyoma kata nante sika mbolo di nyoma ka doka hake minanento ante sika mbolo di nyoma ko jamana ka avancer ka soro dobe difficulté kono ante sika mbolo di nyoma dobe ka sa ante sika mbolo di nyoma dom mako yere de sara ka demba ya be dinge kono ante sika ka demba ya balo ka sa oke jamana sebenye sukel mimbe binie koko wai ko parce que comme ro massa musa mama o faka bi mimbe ni plein pouvoir bi bolo be sika munde ka awni inale ni biche na kuma na ite boka fere nyini mauku ga seben soro mais ka foka ambi soutien de 100% non antikatina ti soutien 100% antikatina ti transition soutien 100% ambu demeni dambe na kari transition na parce que ni ame bi ga hake fana nyini fanga de bende
n'a me bi ka hakɛ fanga ɲini fanga dɔ de bɛ yen o fanga dan kana karo la k'i fana sigilen to yen kuma bɛ nin yɔrɔ de kan an bɛ bɔ waati dɔw la k'u défend cogo min k'a sɔrɔ an ma don kɛlɛ kɔnɔ 100% o tɛ ko wɛrɛ ye o tɛ k'a fɔ an bɛ k'u soutien de non o ye de armée bɛ jamana lakana wa jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fana ye jamana responsable ye pour que ka se k'i yɛrɛ lakana fana c'est pour cela que an bɛ taa nin tacogo la sinon ni y'an tɛ ka tɛna ka hakɛ di bi an bɛ don kɛlɛ kɔnɔ 1000% an ka papa ka taa la parce que an mago bɛ jamana de la mais quand an bɛ ka kule an ka hakɛ nɔfɛ quand an bɛ ka tɔɔrɔ jamana kɔ kan faamaw bɛ yen jamana kɔnɔdenw t'u fɛ olu bɛ k'u kɛlɛ mais maa dɔw bɛ yen olu ka kɛlɛ de ka jugu ka tɛmɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ kan dɛ n'o maa façon ninnu donna kɛlɛ kɔnɔ k'a fɔ u bɛ transition attaquer an bɛ jɔ an jɔyɔrɔ la dɛ o t'a yira k'a fɔ non i man ka hakɛ di an man ka k'u kɛ tan non c'est pas ça olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la c'est pour cela qu'an bɛ bɔ waati dɔ la ko dɔw bɛ an b'an da don a la ka tiɲɛ fɔ transition an tɛ sɔn k'a di ninnu ma parce que munna an bɔra k'an da don a la an man ka k'a di ninnu ma an man ka ka taa nin taasira kan fanga fɛn fɛn tɛmɛna a bɛ taara o taasira kelen de k'an b'o kɔlɔlɔ n'o tɔɔrɔ n'o ɲani de kɔnɔ bi an m'an kisi bi tɔɔrɔ ma an m'an kisi bi ɲani fana ma a n'aw ma wuli k'o kunbɛn jɔn de b'o kunbɛn n'aw ma wuli ka kuma o la jɔn de bɛ kuma o la personne donc a bɛ fɔ transition ɲana de jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan i ka nina ko i k'u ka passeport sɔrɔ kuma ye nin de ye n'u b'a fɛ i ka c'est à dire jamanadenw k'u lamɛn jamanaden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ jamana ɲagaminen don dɛ n'i ye jateminɛ politiciens b'u pari i bɛ ka mɔgɔw b'u pari jamanaden minnu ka hakɛ min nana jamana kɔ kan kalo joli waati joli olu bɛ ka kule nina ko ni passeport ko la tile kelen tɛ yen k'a fɔ président ni ministre y'a da don a la ni nin mama in kɔnɔna de tɛ an ye waati joli de kɛ kule ni kun ni bɛɛ la i ma kuma o ma kuma awa jamanaden wɛrɛw fana bɛ jamana kɔnɔ fana minnu tɛ politiciens ye awa minnu yɛrɛ tɛ i bɛ kamaw ye n'olu fana bɛ yen n'u bɛ k'u ka hakɛ fana ɲini an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jamana ka taa e sigilen don yen dɔrɔn i bɛ ka sara ta jamana ka taa dɔrɔn maaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma maaw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo jumɛn na k'a sɔrɔ i ye maa dɔ bolo tigɛ i ye maa dɔ kunkolo tigɛ i ye maa dɔ sen tigɛ maa dɔ bɛ yen balo t'o bolo o b'a bolo di e ma cogo jumɛn de la maa dɔ bɛ yen daraka t'o la o tɛ se ka daraka sɔrɔ k'a dun maa dɔ bɛ yen surafana t'a bolo o bɛ se k'a tɛgɛ di e ma cogo jumɛn de la e balolen don saga sogo de la ni kɔngɔ de bɛ ka yaala e n'o bɛ se ka jɛ e n'o bɛ se ka sigi yɔrɔ kelen k'a fɔ aw bɛ kuma a tɛ se ka kuma o kuma bɛ nin yɔrɔ de la aw bɛ kangari da transition ɲɛ de maa minnu bɛ jamana kɔ kan n'u tɔɲɔnnen a den minnu bɛ yen a ka lajɛ k'an ka hakɛ di point nin dɔrɔn de don n'a ma hakɛ di an t'u soutenir 100% de k'o fɔ ka jɛya dɛ an ka kɛlɛ ye min ye o ye transition ye o tɛ transition ye o kɛlɛ sugu dɔw bɛ yen n'olu nana transition kama n'olu nana jamana ɲɛmaaw kama n'olu nana k'a fɔ u bɛ mɛlɛ fanga la o y'anw yɛrɛ ka kɛlɛ de ye o kɛlɛ an b'a kɛ 1000%. o tɛ transition dɔrɔn tɛ fali ye de an b'a kɛ 1000% pour que ka bɛɛ kisi ka bɛɛ kunnafoni k'a dɔn an tacogo ye nin de an man ka don nin na c'est ça fo Hasimu fana ka faamu de jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan a ka wuli ka jɔ de kɛ an k'an ka ninaw sɔrɔ an k'an ka passeportw sɔrɔ an tɔɲɔna an ɲanina an tɛ se k'an sigi ka boli ka ɲɛsin olu ma anw bɛ ka détruire ala ma don o don olu bɛ ka kalo o kalo olu bɛ miliyɔn joli de ta miliyɔn 50 miliyɔn 100 an minnu bɛ sara yɛrɛ b'a ɲɛ wa n'i y'a mɛn i bɛ sara i bɛ baara de la ni malidenw b'a fɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'aw t'a fɛ i bɛ ka mɔgɔw ka yɛlɛ an na n'aw t'a fɛ parti politique mɔgɔw ka yɛlɛ an na n'aw t'a fɛ maa gansan wɛrɛ minnu bɛ yen ka yɛlɛ an na n'aw t'a fɛ diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw ka yɛlɛ an na fɛn wɛrɛ tɛ o c'est à dire bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a yira transition na jeunesse de bɛ yen kana to ni jeunesse bɛ assurer fo Hasimu fana ko de dɔn anw tɛ sɔn a ka essuyer c'est pour cela que an bɛ ka bɔ ka dɔw dénoncer ka dɔw kɛlɛ k'a yira k'a sɔrɔ an ma fara transition kan de ni an bɛ kɛlɛ fɛn an bɛ ka bɔ ka video kɛ oui Moriw y'a dɔn ta i y'a bɔ ta i man ka taa nin taasira kan an b'a dɔn jamana in bɛ essuyer fɛn fɛn kɔnɔ jamana in bɛ difficulté fɛn fɛn kɔnɔ a bɛɛ kɛra depuis kunun de olu de sababu dɔn sinon an tun bɛ se ka bɔ wo caman bɛ kuma ninnu na pour que ka se ka i défend transition kan mais an bann'o de la parce que an b'a dɔn an ka jamana de ka d'an ye an ni État bɛ ɲɔgɔn na an bɛ k'an ka hakɛ ɲini mais an jamana ɲaninen de ye an b'o de dɔn an bɛ min fɔ transition ɲana de i bɛ fɛɛrɛ de ɲini ni na ko ni passeport ko ka ɲɛnabɔ en tant que n'o ma ɲɛnabɔ k'a fɔ an bɛ taa far'u kan an b'u nɛgɛ ta cɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ fu de sa o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la a tɛ se ka kɛ o e falen don nin kɔngɔtɔ don aw bɛ se ka boli ɲɔgɔn fɛ a tɛ se ka boli ɲɔgɔn fɛ o jamana ka taa sɛbɛn tɛ jamanadenw na jamana ka taa passeport to jamanadenw kun jamana ka taa jamana ka kan ta jamanadenw yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ ye jamana jumɛn de denw ye n'aw b'a fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye fara an kan de k'a yira transition na don o don vraiment jamanadenw ka hakɛ di pour que an bɛɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ nin kɔlɔlɔ ka ban
mais o kololo te ka ba dango do de be ka faraka dongo do de be ka detri jamana koka dongo do mado de ka papier be bana te na nye sura la dongo do mado de ka passeport be bani te na sura la ka foko dongo do ka maw fara ngonga de ay siganga kuma ay se che siginga kuma bebe mun no fere maw ka hake siga kuma be ninde no fe diaspora mago te worila am mago te sanula am mago be mun de la sebe be soro chogo mende la ni asumini sukel te jonde do ni defam baka bula ngo awnde do ni kulera dongo ngo awnde do haru be kam min fo ka foko ye city do de la ko diaspora sanfe ko mo ya keta chante kuma de manyin ko nyore fo san ko ne te do kulu falin fe kulu na de non kuma de manyin ko e kana tangalon do fara nyon ka munu te chiwe ko voilà communication tout bolo o e kelenye flana conseil nyana tout bolo eta mauma beka asumu nunu defa defan choko de be mais abeka tasira doka o tasira nunu alaba mena choronde ko o tayira ka fo kono ne be ko de fo ngona tu contrôle mais ne te do fe na feminyan soro ibeka tilala an kana ma dafa ni da dronye ka ma dafa ni kanu dronye ka soro ke waleti ante solo ma do maboya mun koko transition tunye ninke katla kana yara tu maninke onde tunye ngalon siriwa har na soro binu ye fendo ke nanya bala ambe so fo me fendo be abe fo me anya tola fendo be abe ka fo me tiete me nimbela jele jamana do nga fara nyonga abe depare ni jamana do nga hake dira kele mana boyoro re bisigi ga jamana kumbe chugo mina ibisiga kumbe teo ibisiga kisi chugo mina ibisigo okay me jamana demi nkanga jamana kisi o jamana denyere kisi lente o jamana denyere to afanga ba be detirlendo me o jamana don ibe jamana defa chugo jumendela ibe jamana dirija o defa chugo jumendela ibisiga transition soutenir ke chugo jumendela avec chugo jumendela hein ne refido joli minke transition kan ninkoina mo bora ka kuma fonye kono konne maga ka transition soutenir kono nkon ne te ka fo kombe ka transition soutenir kele do de kera minya on yere ka kele har na soro transition kote voilà ngoni ne ka hake madine te do akono 100% ne be ko defo ne tsira do akono 100% mbu critique hari sini ne ka hake no fe nambe be fere nyini no hake ka soro ambe be siga do dakilen fe me no hake ma soro ante siga do dakilen fe do de be siro tu bolo bi majuli de ne wele mun ngena ka bokala nyoro la majuli de ne wele nu e azil damane nu blara majuli de ne wele bi nu ka baraw chiana nu ka kati séjour bana semeni temene nu e fere nyini nu ma siga so fon sorala majuli de ne wele o be jamana min koka e o jamana fama o be ndoro o te kuma o ta dade foi la jamana dembe bi sigi media de sanfe en ka transition soutenir media sanfe transition be ka barake media sanfe ante chien do fo nyona an ka boddo le fendo kofe an ka chien do fo nyona sukel nunu be ka kuma fenfenve kuma na ma kuma o nte kuma o ni sita nye baraka ke o amma go bo dronde la an kambe bara min fana made o yanga hake de amma go bo de la de amma go banga hake de la de ni na ko ni pastor ko amma go bo de la no sur labbi an no lu kanga do damin fe ka bo damin fe o dogo lente chela dogo lente musolo olu do lu to ambe sora su suteni olu be wa asimu be ateo ambe sora su suteni ante sora su suteni ka foko asimu ambe sora su suteni de munu be keleke ro la de ambe sora su suteni ka da olu de ka la kana mimbe parce que asimu de be bi minga nga malien den klinga na bela jelen so aka hakela mais ateko ke bi aya umbalanga hakela ambo gila no toro kono ya non har no mba de men inde me chokointe ni dambena karala chogo dola ambanda do yoro la mais kafo amba nindama pour que ka deme non on ni reta on na jaganga nindia alema o tsika ke mi tsika ke tsika ke ona farla ngonga kayira kafo akanga hakedi ako dina ya di malien femme diaspora ka bebe ka fe do ma fo kute ka fe ka suru kwa passeport bu bolo ka sabu ke ante katna mo be gelani toro kono o ma chamambe munu ko ite transition soutenir ka sabu ke jamana de jamana koka ani premier ministre sigira ka kuma aba docho bela jelen duruma ku contacter chogola ou bien mindo comme ateka nya korota ka jamana de laje na nyo kuma fo baba ko politicien do ba nyekoro e ni politicien de tumba onkora ambe kele ya ambe seni étape là ante seni étape là tiye de akera politicien ko ya make politicien ko ma were de bo kuma fa antanda do la ambada anyere minye asumu ka jamana donka hake ikodi di mauka nina kunu ka passeport ko ibe koko la bi en tant que no de manyanabo ibe koko la bi en tant que no de manyanabo on tesika kufe fe chogo min kadi mauye soutenir chogo min kadi mauye vraiment akagela ombolo horonya e kelende atesika ke ne kon tesiko ko
ne tɛ se k'o kɛ dɛ ne tɛ se k'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ la hɔrɔnya la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'u bɛ se ka an ka hakɛ di ka maaw ka passeport di maaw k'u ka passeport sɔrɔ maaw de bɛ tɔɲɔ la yan olu ɲaji maa minnu bɛ ɲaji la yan olu hinɛ bɛ ne la ka tɛmɛ Asimu kan ayi Asimu ne tɛ Asimu hinɛ minɛ o non 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 ne tɛ Asimu hinɛ minɛ ne tɛ Sukɛli hinɛ minɛ non 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 olu y'an faw de olu y'an baw de ni hinɛbaga bɛ anw na olu de kan ka hinɛ anw na olu de kan ka makari anw na olu de kan k'a dɔn an t'an faso la an y'an faso bila tɔɲɔ de kama an y'an faso bila kɔlɔlɔ de kama o kɔlɔlɔ min n'an y'a bila o kama aw nana k'o kɔlɔlɔ de ta ka bɔ jamanadenw kan ka n'aw sigi k'a fɔ aw yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ ɲini o la aw yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ ɲini o la fɛn tɛ ka ɲɛnabɔ n'aw tɛ nin arajo so la aw bɛ nin arajo so la aw bɛ nin media la ou bien aw bɛ min kalama mediaw bɛ k'aw filmer yɔrɔ bɛɛ France 24 ninnu aw bɛ na non nin de passera nin de cɛ baara ye baara dɔrɔn de wallahi n'i ye baara kɛ dɔrɔn a n'o bɛ ye wallahi aw bɛ ka temps perdu dɛ jamanadenw bɛ ka détruire mais aw bɛ ka temps perdu aw yɛrɛ kun de la ka nɔgɔ bɔ la pewu aw bolo aw bɛ k'aw sago kɛ bi aw bɛ fanga la aw bɛ k'aw sago kɛ ko mana aw diya aw b'a kɛ aw bɛ to ka temps perdu bi n'aw ye réunion kɛ aw kan ka min ɲɛnabɔ aw b'o to yen kalo kelen kalo fila aw bɛ paw kunna parce que aw bɛ ka sara ta aw bolo aw bɛ ka kɛ jamanadenw de la aw bɛ ka k'aw yɛrɛ de la wallahi aw bɛ ka k'aw yɛrɛ de la confiance tɛ confiance min fanga ka bon ka tɛmɛ jamanadenw ka hakɛ dili confiance kan wallahi danaya tɛ danaya min n'a fanga ka bon ka tɛmɛ jamanadenw ka danaya kan aw ba tigɛnsunya tɛ n'a ka jugu ka tɛmɛ jamanadenw ka tigɛnsunya kan aw kana to Asimu ni jamanadenw bɛ baw la aw kana sɔn ni maa o maa y'aw nɛgɛ aw kana sɔn dɛ wallahi an bɛ se k'aw kɛlɛ fasi bɛɛ lajɛlen kan an bɛ se k'aw kɛlɛ à droite à gauche c'est ça k'o fɔ aw ɲɛna dɛ a ye maaw ka passeportw di a ye nina bɔ passeport la maaw k'u ka hakɛ sɔrɔ aw bɛ mun kuma la assemblée kɔnɔ aw bɛ mun kuma la gouvernement kɔnɔ ala ma don o don aw bɛ baara la mais baara nɔ tɛ se ka ye nɔ t'a la ne m'a fɔ aw ye baara kɛ o ne m'a fɔ ne ka vidéo bɛɛ t'a lajɛ ne m'a fɔ aw ye baara kɛ o n ko an nana ni vol minnu ye olu de bɛ yen o de y'a to ne bɛ k'a fɔ n ko ne tɛ k'aw soutenir mais i bɔra k'a fɔ i bɛ dankari fanga la fanga kɔrɔ min kunun n'an tun b'a gɛlɛya kɔnɔ ka na n'o système kelen in de ne bɔra k'i ka kɛlɛ kɛ o de kama de n'o tɛ ne tɛ transition soutenir dɛ non ne t'u soutenir tɛ dɛ an tɛ Katina ka hakɛ ma sɔrɔ ne t'u soutenir bi ne t'u soutenir sini ko fɔ ka jɛya bɛɛ de o t'a yira k'a fɔ n bɛ ka transition n bɛ k'a kɛ tan o bɛ jugu non ni jugu tun ye ne y'o defali min kɛ nin tile dama dama kɔnɔ ne tun t'u defa o en contraire olu kɛlen defali kɛ anw ye jamana de defa ka jamanadenw de la kunun ka tiɲɛ de yira jamanadenw na c'est ça an tun bɛ régime fɔlɔ min kɔnɔ i b'a fɛ ka na n'o système de ye n'u b'a fɛ ka na n'o système ye mun de y'a to régime in taara o taara kun min na o kun de bɛ to yen o régime in système in tɛ ka marche an tɛ sɔn tugun o ka marche tugun et surtout Asimu ninnu bɛ yan aw yɛrɛ nana ka waati dɔrɔn de kɛ aw tɛ badabada kɛ o aw tɛ badabada kɛ aw kan k'a ɲini de ka adamadenw de ka confiance sɔrɔ badabada aw bɛɛ aw tɛ o n'aw ye maaw ka confiance n'u ka danaya sɔrɔ badabada bilahi aw bɛ kɛ badabada masakɛ ye aw bɛ kɛ badabada masakɛ ye nka n'aw tora yen ko bi aw bɛ fanga la wa aw ye 2020 kɛ aw ye 2021 kɛ aw bɛɛ na 2022 kɛ ka 2023 ka 2024 kɛ hali 2025 k'aw sɔrɔ yen a laban ye mun de ye aw laban ye tagali dɔrɔn de o tagali bɛ wolo kɔlɔlɔ min ni bɔnɛ min na jamanadenw dɔrɔn de bɛ se k'aw sauver n'o tɛ sauver fanga foyi t'aw la aw mana jamana in dilan cogo la k'a sɔrɔ aw ni jamanadenw ma don ka da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ aw m'u ka hakɛ di min bɛna jamana in mara nin kɔfɛ o bɛ baara d'aw kan o ka jugu dɛ ne bɛ k'o de fɔ aw ɲɛna dɛ a ye kɛgoya quoi bilahi ni diaspora sɔnna ko o la o ko o bɛ ɲɛnabɔ hali président kura min bɛ na a tɛ se ka manamana ko kɛ ka sababu kɛ k'a fɔ ko wayi k'aw tun bɛ pouvoir la anw n'a mankan diaspora an bɛ baara min kɛ anw b'a dɔn an bɛ miliyari hakɛ min lata aw t'o ɲɛdɔn de aw b'a ɲɛdɔn anw de bɛ se ka assembléw mɛn anw de bɛ se ka consulaw ni ambassadew datuguya k'a fɔ baara tɛ kɛ en tant que ni nin ma bila Mali kɔnɔ anw de bɛ se k'o kɛ o nka o jamanaden ninnu de bɛ difficulté ni fɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ non tiɲɛ ye tiɲɛ de aw bɛ fɛɛrɛ de ɲini ka nina ka ni passeport bɔ ɲɔgɔn na jamanadenw k'u ka fɛn sɔrɔ ni bɛɛ y'i ka passeport sɔrɔ bɛɛ b'i ka baara la tɔnɔ t'a kɔnɔ transition hali n'a ko ko san 100 an bɛ sɔn aw ta ma o de don aw bɛɛ yen cogo min hali n'a y'a sɔrɔ aw bɛɛ jamana kama aw bɛɛ aw ka intérêt personnel fana kama mɛnɛ nkalon t'o la dɛ o ta aw kelen ye o ye président bɛɛ lajɛlen de a mana na jamana kama cogo cogo a nana jamana kama a yɛrɛ ka intérêt propre intérêt personnel fɔlɔ de kama o kɔfɛ a bɛ ka miiri jamana la aw fana ta kana kɛ ten de kalo jeli an bɛ bu ni bɛɛ la a ye na ni nin ye a ye na ni nin ye aw bɛ k'a dɔn yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ caman n'a mankan cayara waati min a bɛ taa aw sigi ka kuma wi n'o an kuma cɛ aw kumana aw ma kuma an ka papagatɔ la anw ko de an ka hakɛ an mago bɛ nin de la n'aw ye baara kɛ a tɛmɛre a bɛ ye de n'aw ye baara kɛ kɔni a tɛmɛre a bɛ ye de
c'est ça kuma bɛ nin yɔrɔ de kan mais don o don a bɛ tan de an nana tan de an bɛ ka système yɛlɛma ka système yɛlɛma aw yɛrɛ bɛ fanga la aw bɛ système yɛlɛma de ya système yɛlɛmali ko o ya aw de ɲɛsira la anw ka papagatɔ la anti katina ko an t'aw soutenir bi an t'aw soutenir sinikɛnɛ de ko fo ka nɔgɔ bɔ a la dɛ n y'o de fɔ hali maa minnu ko n ye vidéo k'a kan n ko non aw m'a faamu kɛlɛw ye kɛ cogo de depuis anti katina ko kɛlɛ mana a ye ne sɔrɔ kɛlɛ de o de la a ye ne sɔrɔ combat de o de la o combat ta cogo tɛ se ka yɛlɛma k'a fɔ ko wa ko ne bɛ anti katina ko kɛlɛ la non 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 o combat taabolo tɛ yɛlɛma n b'olu kɛlɛw kɛ kɛcogo la kɛcogo min a kan ka kɛ ten kuma bɛ nin yɔrɔ de kan donc i ka maaw ka nina ko ɲɛnabɔ i ka maaw ka passeport ko ɲɛnabɔ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan aw ye baara kɛ o aw ma baara kɛ o anw ɲa t'aw ka baara nɔ la dɛ aw ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na aw ni diɲɛ tɛ ɲɔgɔn na aw ni jamanadenw fɔlɔ de bɛ ɲɔgɔn na fo maliyɛn bɛɛ ka nin yɔrɔ faamu jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan aw n'olu fɔlɔ de bɛ ɲɔgɔn na e n'i ka jamanadenw bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ i m'o ɲɛɲini fɔlɔ e b'a fɛ mun de ka kɛ o t'a yira k'a fɔ ko an b'a fɔ non Diko ye min fɔ o de ye tiɲɛ ou bien an ka fara Diko kan non yɔrɔ dɔ la an tun bɛ se ka fara Diko kan mais o tɛ jamana arranger anw tɛ se ka fara Diko kan o yɔrɔ la k'a fɔ ko wayi ko parce que a bɛ anti katina dɔrɔn de arranger anw tɛ se k'o kɛ anw y'a ye de min bɛ jamana de arranger an y'an ka kɛlɛ latɔ o ta sira de kan c'est ça mais min bɛ anti katina dɔrɔn arranger n'an taara o sira kan o da man di jamanaden bɛɛ lajɛlen na dɛ c'est pour cela qu'an bɔra k'u dɛsi hali vocal min bɔra ne y'a ye an kumana ka bi fɛn wɛrɛ to parce que bi an bɛ étape min na bɛɛ b'a dɔn i bɛ su kɛli fɛ i t'a fɛ o est ce que nin vocal in bɛ malidenw arranger wa a tɛ maa si arranger awa a taa lata ɲɛfɛ n'a ma lasegin kɔ de kuma dɔw fɔra a kɔnɔ a y'an tɔɔrɔ mais an bɛ ɲinɛ ko dɔw kɔ de pour que ka taa ɲɛfɛ n'i ko kɔrɔfɔlibaga bɛɛ i k'a bɛɛ jaabi e tɛ taa ɲɛfɛ i t'i yɛrɛ sɔrɔ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan i t'i yɛrɛ sɔrɔ donc c'est pour cela que hara n'a ye kuma dɔw fɔ nin an bɛ ɲinɛ a kɔ n'a ko ko maa minnu ma faga o y'ale ka faamuyali ta ye a n'a ka yeta ye mais est ce que tiɲɛ de don wa tiɲɛ tɛ mais an bɛ tɛmɛ an bɛ taa ɲɛfɛ mais minnu t'a fɛ an ka taa ɲɛfɛ olu bɛ se ka vocal in ta k'a kɛ koba ye i b'a kɛ koba ye cogo jumɛn de la i bɛ don an dama de ni ɲɔgɔn cɛ parce que transition ni si man di ani mɔgɔ si man di an ko tiɲɛ fana fɔ ani mɔgɔ si man di jamana kɔnɔna na maa dɔw bɛ kule la k'a fɔ i ka forow tiɲɛna i ka forow ka hakɛ ma di i b'a fɛ ka yiriw tigɛ o hakɛ ma di papier min kan ka bɔ a ma di minnu bɛ damanda la olu tɛ ka considérer comme malidenw yɛrɛ minnu bɛ damanda la yɛrɛ olu tɛ ka considérer comme malidenw an minnu bɛ jamana kɔ kan ni minnu bɛ damanda la an bɛ fa kelen ba kelen dɛ an bɛ fa kelen ba kelen machine min b'u bolo yɛrɛ kun de y'a sa État ka machine tɛ k'a d'u ma k'u ka dama bɔ dɛ a musoman n'a cɛman dama bɛ b'u ka alamadɔn dɛ État ka mago foyi t'u la an minnu fara ka jamana kɔ kan an minnu bɛ sakogojiw ni cɛncɛnbaw kan État yɛrɛ ka foyi t'an na i mago foyi tɛ anw na donc an minnu bɛ jamana kɔ kan an ka hakɛ de di an mago bɛ nin de la dɔrɔn i kan ka hakɛ di an ka kan yɛrɛ i kan ka hakɛ di an ka baara kɛ n'u bɛ taa kɛlɛ wɛrɛw kɛ o kɛlɛ wɛrɛw si tɛ anw nafa bi n'i y'a ye Mali ka gɛlɛ gɛlɛya wɛrɛ tɛ diaspora de tɛ se ka wari sɔrɔ bi k'a lata n'i y'a mɛn i bɛ wari lata o ka sɔrɔ i bɛ baara la fana c'est ça diaspora bɛ kule la jamana kɔnɔna o bɛ kule la minnu yɛrɛ t'i fɛ olu bɛ kule la i ye fanga kɔrɔ min maaw lata k'u ka fanga tiɲɛ u bolo olu yɛrɛ bɛ kule la ni e y'i sigi i bɛ jateminɛ de kɔ ne kan ka mun de kɛ sisan diaspora bɛ ka kule n k'olu ka hakɛ di an ka hakɛ di kɛ an b'i dɛmɛ anw y'o de fɔ pour que maaw kana nimisa i bɛ ka nɔfɛ dɛ wala pour que maaw kana nimisa i bɛ ka ta k'a fɔ i bɛ ka taara a ma bɛn dɛ parce que o ye maliyɛn fana jogo de ye o maliyɛn bɛ kule siɲɛ fila saba dɔrɔn i b'a fɔ hali n'an tun y'a dɔn an tun bɛ i bɛ ka to yen i tun b'o de fɔ maliyɛn ye yɔrɔnin kɛlɛ a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan siɲɛ joli joli ATT taara maaw na maaw y'a kɛ bu ni bɛɛ ye i bɛ ka nana i ko ko hali n'an tun y'a dɔn i bɛ ka tun tɛ na i bɛ ka taara bi maa dɔw bɛ k'a fɔ hali n'an tun y'a dɔn o b'an joli de la quoi an ka dirigeants joli i joli parce que olu bɛɛ ye de pouvoir b'u bolo fanga b'u bolo i ni min kan ka i t'o de kɛ jamanadenw ni min kan ka de i t'o de di an ka ɲinɛ ko an mago b'o dɔrɔn de la yanni an ka transition yɛrɛ soutenir k'aw dɛmɛ 100% o ka sɔrɔ an ka hakɛ dira ma an bɛ taa baarakɛyɔrɔ la an ka se ka kɛrɛdi sɔngɔw sɔrɔ ka n'an sigi ka se ka video kɛ k'aw dɛmɛ dɛ ou bien ka n'an sigi ka wari transférer ka taa n'a ye Mali kɔnɔ dɛ a ye transition ka nin wo in datugu mun de bɛ se ka kɛ yan mun de bɛ se ka kɛ yan kuma bɛ nin yɔrɔ de kan san kelen ni kɔ diaspora bɛ kule la san kelen ni kɔ diaspora bɛ fɛn na han anw de kɛra miiribagaw ye fɛn dɔw bɛ yen an t'a fɛ k'a kɛ transition na dɔrɔn anw de kɛra hakilimaw ye n'o tɛ transition in ma kɛ hakili fanga ye dɛ n'a to hakili fanga de tun don an bɛ étape min na an tɛna nin étape la an tɛna nin étape la voilà an tɛna nin étape la mais anw de y'an sigi ka miiri fɛn dɔw bɛ yen an kana dankari an ka jamana la fɛn dɔw bɛ yen an kana kɛ parce que n'an y'a kɛ a kɔlɔlɔ bɛ bɛn olu de kan
har sini an bɛ se ka kɛ har sini an bɛ se ka kɛ consulat fɛn fɛn bɛ jamana in kɔ ka ya k'a bɛɛ datugu kelen kelen a bɛ kɛ olu de la o a bɛ kɛ olu de la har sini an bɛ se ka kɛ mais an bɛ ka ko dɔn an bɛ ka tɛmɛ ko dɔw la fo k'a dɔn i kan fana ta en considération an ye fasodenw de ye an ye jamana kɔnɔdenw de ye an t'u dɛmɛ ten dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn a ye na dɔrɔn a ye transition cɛ n ko an tugura bɛɛ kɔ ten de ka kɛ bagan ye bɛɛ kɔ ten maa si m'a ɲini k'a faamu maa si m'a ɲini k'a dɔn bɛɛ don nin ko in na cogo jumɛn de la na ten dɔrɔn tuguw kɔ ten dɔrɔn i defa ten dɔrɔn an b'o de dingɛ kɔnɔ bi non ni Sukɛli b'a dɔn min bɛɛ o de y'a to n tɛ kuma Sukɛli kan Sukɛli y'a da don Nina ko la cogo siɲɛ joli k'a to podium sanfɛ siɲɛ joli k'a to place de la indépendance la n'a bɛ ka kuma Nina ko kan ale b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan n'i y'a mɛn n sera karisa ma n sera karisa ma Sukɛli b'a dɔn depuis a mana fanga la donc yɛrɛtugu kɔ de b'u kɔnɔ yɛrɛsagokɛ de kɔ b'u kɔnɔ c'est ça fo an ka tiɲɛ don fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi Sukɛli bɛ nin Nina ko gɛlɛya a b'a tɔɔrɔ dɔn hali a sigilen kɔfɛ fanga la i y'a fɔ Sukɛli ɲɛna Sukɛli yɛrɛ ko non ko numéro ko dɔrɔn de don ko c'est très facile jusqu'à présent e nana kalo joli i n'an sigira ka kuma waati joli i tɛ sabali a ye sabali dɛ transition kɛlɛli man d'an ye mais a y'aw kɛ cogo dɔn dɛ n'aw m'aw kɛ cogo dɔn aw bolo k'a fɔ maliden bɛɛ y'aw nin ye k'a sɔrɔ maliden bɛɛ t'aw nin ye de aw bɛ ka minnu bali u ka hakɛ la dɛ olu dɔrɔn de ye transition nin ye voilà olu dɔrɔn de ye transition nin ye maa o maa balila a ka hakɛ la dɛ olu de ye transition nin ye dɛ n'o tɛ aw ni maa o maa bɛ ɲɔgɔn kan fɔ ta a donna ta he n bɛ min fɔ aw ye i bɛ k'aw nɛgɛn dɛ walahi i bɛ k'aw nɛgɛn anw bɛ yan bon cœur ka ɲɛsin aw ma anw bɛ yan an faso an t'a labila cɛ an t'a labila muso ye ani an bɛ k'aw defa olu tɛ kelen ye non an tɛ k'aw defa ma da aw defali la fana hali sini an bɛ bɔ ka video k'aw kan k'aw kɛlɛ an ka hakɛ nɔfɛ k'aw kɛlɛ an ka hakɛ nɔfɛ fo fana ka sɔrɔ de an bɔra de jahadisi minnu tun bɛ yen n'u bɛ Mali kɔnɔ n'u bɛ dugu kɔnɔna na n'u bɛ ka jahadisiya n'a lili yɛrɛ b'olu bolo an bɔra k'olu de kɛlɛ dɛ i kana dankari an ka jamana ɲɛma minnu bɛ yen minnu kan k'an ka hakɛ di n'aw tɛ se k'an ka hakɛ di an bɛ mun de fɔ sisan aw tɛ sabali sinon jahadisiw bɛ yen dɛ aw b'a dɔn n'aw bɛ jahadisi ɲini n'aw bɛ terroriste ɲini pour que Mali jahadisiya ka ban pour que Mali terrorisiya ka ban fɛn fila dɔrɔn soit aw ka Dicko minɛ k'a datugu k'a contrôler k'a surveiller dan o tɛmɛnen kɔfɛ jahadisiw bɛ se ka kɛlɛ dɛ en tant que ni Dicko ma minɛ an b'an san tant que nin na Mali jahadisiya tɛ se ka ban aw bɛ k'aw yɛrɛ nɛgɛ wallahi a tɛ se ka ban nin kɛcogo in en tant que ni Dicko ma minɛ a tɛ ban nin kɛcogo in na ni maa o maa y'a fɔ aw ye ko ne de y'a fɔ aw ye ko ɲɛnabɔ cogo t'a la billahi en tant que Dicko ma minɛ pour que Dicko yɛrɛ k'a dabɔ nin ko in na Dicko fana tɛ se ka dabɔ nin ko in na parce que ale ni Faransi bɛ kan na depuis kunu wari fɛn fɛn tun bɛ di Dicko ma taa di Yagi ma de taa di Kufa ma de Dicko b'a bɛɛ dɔn Dicko tɛ se ka Faransi janfa n ko de ye problème ye n'a ye Faransi trahi don o don Faransi bɛ bɔ n'a ka discours bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka n'a da kɛnɛ kan fɛn minnu tɛmɛna dɔgɔ la i bɛ na n'a bɛɛ ye a bɛ siran o yɔrɔ la mais a bɛ attaquer transition na c'est pour dire k'an ye baara da ɲɛ non n bɛ min f'i ye i dan yɔrɔ de b'i la nin t'i dɔn yɔrɔ ye alimami ye mun bɛ taa n'i ye dɔnkɛyɔrɔ la kuma bɛ nin yɔrɔ de kan i ye alimami de ye i man kan ka taa dɔnkɛyɔrɔ la dan ye c'est pour dire k'an ko a k'a dabɔ transition kɔ la ko jamana tɛ taa Dicko kɔ ni Malienw n'an fanba ka faden sagoya tɛ anw ka jamana basigili a ɲininkali kan ka kɛ maa minnu na o ye Dicko ninnu ye o ye Dicko ninnu ye i bɛ mun de don a la alimami damaw yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn critiquer ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o an yɛrɛ ye alimamiw de ye an ka da alimamiya la an jɔyɔrɔ foyi tɛ jamana jɔ la nkalon t'o la depuis kira tile fo bi alimami si tɛ min jɔyɔrɔ bɛ jamana jɔ i bɛ taa bonya dɔ de da i kɔrɔ dɔrɔn a banna ni den wolola aw de bɛ taa denkuni la ni maa taɲana aw de bɛ taa sali su kan ni maaw kan ka kala arabu kan na aw de bɛ t'u la kala arabu kan na ni duwawu kan ka ta aw de bɛ duwawu ta aw ko aw bɛ jɛnɛyakɛlaw dɛmɛ aw ko aw bɛ mɔgɔ fagalaw dɛmɛ aw ko non ko ni mɔgɔ fagalaw b'u ka idée ta i kan'o idée da aw ma mais an bɛ taa min jamana marala ye mɔgɔ fagala de ye o maliyɛn den min bɛ bi min balilen don a ka hakɛ la min sara a ka hakɛ nɔfɛ o bɛ ban yarɔ o tɛ ban maliyɛn denmuso min bɛ bi min bɛ k'a yɛrɛ fɛrɛ ka sabu kɛ pour que a ka se ka balo o bɛ ban o tɛ ban n'i ko e bɛ olu dɛmɛ k'olu ka t'u ka hakilina ta e bolo ye e ye silamɛ ɲuman ye wa n'a bɛ min kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ yan ka karamɔgɔ ninnu tɔlɔ de ayi aw m'a faamu bilahi aw m'a faamu
diko te papagaye an kun kɔrɔ jamana de ka girin ni diko ye soit diko ka minɛ ni diko minɛna terroriste bɛ se ka kɛlɛ dɛ en tant que diko ma minɛ hali n'a bilalen don tan n bɛ n kale Ala subhanahu wa ta'ala an tɛ se jihadisiw la billahi an tɛ s'u la dɛ an kan haraw yɛrɛ sɛgɛ hali ni diɲɛ sɔrɔsi bɛ de nana an tɛ s'u la fo diko ka minɛ de ka surveiller ɲuman na pour que solution ka se ka sɔrɔ jihadisiw ka se ka kɛlɛ mais ka diko bilalen to a yɛrɛ ma ten aw kana aw yɛrɛ sigi aw ni fɛn fɛn bɛ kuma Sukɛli ni fɛn fɛn bɛ kuma Asimi ni fɛn fɛn bɛ kuma a bɛɛ ni diko ka di a bɛɛ ni diko ka di diko ni jɔn de ka di Faransi ni CEDEAO diko ni ninnu de ka di o k'aw ye kɛcogow de an ka jamana in terrorisiw fila de don diko sirifukɛ a banna sinon Haidara n'a ka ko bɛɛ wallahi terroriste tɛ Haidara ye dɛ non 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 a n'a ka ko bɛɛ non 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 a kɔni sera mɔgɔw minɛ cogo la pour que ka se ka fɛn sɔrɔ ka balo ka kɛ fɛn ye mais terroriste ya fo ni maa min ɲɔgɔn nkalon kɔni da Haidara la wallahi a b'a ka jamana fɛ cogo la fɛ cogo min bɛɛ b'a fɛ cogo min na wallahi tiɲɛ tiɲɛ dɛ mais maa si tɛ sika a la k'a fɔ terroriste de don maa si tɛ sika a la k'a fɔ ko ani jihadisiw bɛ ɲɔgɔn kalama a tɛ yen o sinon baara min dara Haidara ka réseau ka dara jɔn de kan a ma da mɔgɔ si kan mun de y'a to diko ka mɔgɔw bɛ yen n'an bɛ ka diko kɛlɛ n'u bɛ ka dan yɔrɔ la n'u ma dan yɔrɔ la min dara Haidara kan o ɲɔgɔnna de bɛ da o kɔ Haidara ka mɔgɔw yɛrɛ bɛ fɛn caman maîtriser ka tɛmɛ diko yɛrɛ kan Haidara ka mɔgɔw fana bɛ se fɛn caman na ka tɛmɛ maa minnu yɛrɛ bɛ diko kɔ parce que minnu bɛ diko kɔ olu pressera de ka wuli ten ka karaba ka dɔn fɛn na fɛn min m'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn hali internet karabara ka don a kɔnɔ de baara min dara Haidara ka mɔgɔw kan i ko a bɛ da karamɔgɔ wɛrɛ kan yan tu quoi non 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 a ka dɔgɔ parce que n'an sera yɔrɔ dɔ la i b'i manku ni min manku da man da o la dɛ o de y'a to diko minnu tun bɛ ka diko defa n'u y'u manku an bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don a jɔyɔrɔ foyi tɛ jamana jɔ la wallahi a ye taa diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ɲininka anw tɛ se k'a to olu kan ka to yen de to cogo la hali n'a sɔrɔ kalafili bɛ kɛ olu man kan ka f'u da la n ka jama ka kalafili karisa ye wallahi billahi man kan ka kɛ parce que ni jamana ɲagamina c'est comme 2018 ta ne bɔra ka video k'a kan n ko bon ni kɛlɛ wulila jamana in kɔnɔ aw de nɔ dɔn aw ta ka kɛ de min bɛ n kɔnɔ o ye n kelen ta ye aw man kan k'a fɔ bada n ka jama ka tugu Sumayila de ko Ala ka hinɛ a la ou bien n ka jama ka tugu IBK de ko ou bien n ka jama ka tugu Alu Jalo de ko n ko jamana in ti baga bon ni population ko don min na i ta aw lamɛn est-ce que aw bɛ lamɛn aw tɛ lamɛn o e di ko min ko bon IBK fɛ c'est très bien nin de fɛ n ko bon ni population wulila bi k'a fɔ ko olu tɛ cɛkɔrɔba lamɛn olu tɛ musokɔrɔba lamɛn n ko tiɲɛ b'u bolo kɛ parce que aw bɛɛ ye mɔgɔ dɔ de choisi publiquement o man kan ka kɛ o pour que aw ka bonya maa yɛrɛ de b'i yɛrɛ bonya Haidara man kan k'a fɔ fo ka diɲɛ wuli tugun k'a fɔ ne bɛ karisa de soutenir wallahi man kan k'o fɔ e ta ka kɛ dɔrɔn jamanadenw a ye bɛn aw ka kala fili maa min ka d'aw ye o ka sigi don min na n'a ye ko kɛ ko min man kan ka kɛ ni balaw bɛna wuli jamana kɔnɔ n'i ko i bɛ kuma o dɔn jamanadenw b'i lamɛn dɛ nka n'i y'a ye bi an tɛ k'aw lamɛn ko wɛrɛ tɛ o parce que aw dɔnyɔrɔ tɛ min ye aw donna o de kɔnɔ aw man kan ka min fɔ jamanadenw ɲɛna a y'o fɔ jamanadenw ɲɛna bon an y'a dɔn tugun karamɔgɔw bɛɛ b'u ka intérêt de nɔfɛ pour que bɛɛ b'i ka place de nɔfɛ c'est pour ça que jamanadenw y'a yira k'a fɔ an mago yɛrɛ tɛ hali aw ka hakilina la c'est ça sinon terroriste ngalon tɛ sira Haidara la dɛ an bɛ b'o kalama o tɛ sira la non 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 a tɛ a t'o la fo ni min n kɛra ten dɔrɔn maajugu ye ten n'o tɛ bɛɛ ɲɛ b'a tiɲɛ la terroriste kɔni Mali kɔnɔ jihadiste kɔni dɛmɛbagaw Mali kɔnɔ fɛn fila diko sirifique a banna n'i y'a mɛn n'aw ye marifatigi min ye aw k'a tigi kɛlɛ marifatigi b'aw bolo dugu kɔnɔ diko n'a ka armes de dalen bɛ ɲɔrɔ ye ɲɔrɔ kɔnɔ jɔn de bɛ se ka jama ɲɔrɔ commandant tɛ se ka jama mairie tɛ se ka jama an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka taa ka bɔ yan fanga bɛ ka boli taacogo min ka di fanga ani fanga bɛ tiɲɛ nɔfɛ olu ye kelen ye depuis là n'aw ko aw ma se ka diko minɛ aw ma se ka sirifique minɛ aw b'a fɛ ka mun de kɛ sisan aw bɛ se ka jihadisiya ban aw tɛ se ka ban awa ninnu si tɛ ɲɔgɔn fɛ diko yɛrɛ tɛ sirifique fɛ n b'o fɔ k'o diya aw ye ka nɔgɔ bɔ a la dɛ a y'a lajɛ kɛ fɛn min ye siginɛkalandenw ye olu bɛ juma sali i tɛ juma sali o diko yɛrɛ kɔni b'a dɔn maa min tɛ juma sali e yɛrɛ man kan ka compter silamɛw yɛrɛ la maa min yɛrɛ tɛ juma sali yɛrɛ e siginɛkalandenw tɛ juma sali o a ye si bɔn tɛgɛ i tɛ juma sali juma i t'a sali diko bɔ kalama a bɛ mun a bɛ fɛn fɔ la a tɛ fɛn fɔ la Haidara bɔ kalama a bɛ fɛn fɔ la a tɛ fɛn fɔ la aw ni Alahu Taala cɛ hali Haidara fana taacogo ka ɲi ka tɛmɛ sirifique ka taacogo la wallahi mɔgɔw b'a fɔ ne tɛ sirifique fɛ o tɛ dɛ c'est dire tiɲɛ ye kelen de ye quoi
diɲɛ a y'a lajɛ silamɛya bɛɛ lajɛlen na maa ka kɛ yɛrɛ k'a fɔ c'est dire ko e tɛ juma de sali aw yɛrɛ ni Alahu taala cɛ a y'a lajɛ dɛ a y'a lajɛ i tɛ juma sali bada wallahi olu tɛ juma sali Aïdara yɛrɛ tacogo ma ɲɛ olu ta ye a ka ɲi n'u ta ye Aïdara tun bɛ kɛlɛ dɔ de kɛ kunu a y'o kɛlɛ de bila c'est pour ça que maaw bilala Aïdara contour la n'i y'a ye faamaw tun bɛ Aïdara minɛ ka datugu a tun bɛ tiɲɛ de fɔ dɛ o tiɲɛ min tun ka kunna n'a tun man di faamaw ye a tun b'o de fɔ Aïdara tun bɛ minɛ nin de kama ka da la a bɛ ka fantanw de défend mais depuis a nana k'a fɛgɛya ka yɛlɛmani don a la k'a kɛ ni politique ye k'a kɛ ni keguya ye k'a kɛ ni plan ye faamaw t'a minɛ tugun laban na ni faamaw diyara parce que a y'a dɔn n bɛ ka minnu défend est ce que o jama kelen in bɛ yen wa parce que o jama fana tun tɛ yen o i bɛ ka minnu défend jama bɛ yen mais jama min bɛ yen jama lankolon de don parce que jama in tɛ se ka kɛlɛ k'i nɔfɛ c'est pour cela que a fana y'a juru yuguba ka juru nɔgɔya kana ta kɛ a bɛ wajuli kɛ mais a bɛ adamadenya don a kɔnɔ a bɛ wajuli kɛ mais a bɛ mɔgɔya kalan de kɛ sisan a bɛ kɛ cogo jumɛn na n tɛ défaite sɔrɔ yan fɛ n t'a sɔrɔ yan fɛ c'est pour cela que a nana nin kɛ cogo la mɔgɔ bɛ taa ka kuma kɔrɔw ta ka n'a kɛ a ka kunun kumaw ni bi kumaw k'a fɔ k'u tɛ kelen ye non kunun a tun b'a kɛ étape min na a tun bɛ minɛ Musa bolo waati min o waati ni bi ka jan ɲɔgɔn na de n ko y'a sɔrɔ Diko ninnu bɛ yen o y'a sɔrɔ Ɲɔrɔnbuye ninnu bɛ yen i tun bɛ minɛ wa i tun tɛ minɛ o munna parce que mago tun t'a la ka fanga défend i mago tun t'a la ka peuple défend i mago tun t'a la ka Ala ka taa fɔ i mago tun t'a la ka tiɲɛ fɔ ka Kurana taa fɔ ka hadisa taa fɔ président ɲɛna Aïdara dɔrɔn de tun b'a fɔ mais Aïdara fana y'o bila ka sababu kɛ n bɛ ka minɛ Ala ma don o don n bɛ ka kɛlɛ Ala ma don o don o jama kelen in tɛ yen parce que maliyɛn b'i pousser de ka taa n'i ye ɲɛfɛ ka tila ka jɔ sira la i t'a dɔn i bɛ min kɛ tugun e min bɛ ɲɛfɛ i tɛ se k'i défend yɛrɛ maliyɛn bɛ ten de c'est pour ça que Aïdara fana jiginna dɔɔni dɔɔni ka na dugu ma ouais sinon karamɔgɔ datugura Mali kɔnɔ ka Aïdara bɔ a karamɔgɔ tɛ yen o mais a bɛ ka min fɔ bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ de don o tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye a bɛ faamaw jɔgɔ kɔlɔn yɛrɛ yɛrɛ de fɔ awa silamɛya yɛrɛ ye nin de fɔ alimamiya yɛrɛ sigilen don nin de kama mais bi n'olu de n'i y'o faama kelen ninnu bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ olu bɛ minɛ yan i tɛ minɛ o min ka di faamaw ye o de bɛ fɔ min ka di olu ye faama b'a kɛ i bɛ tɛmɛ n'u sen fila ye peuple de perdre la aw de perdre la an b'o kɔlɔlɔ kelen de kɔnɔ an b'o degun kelen de kɔnɔ c'est pour ça que an b'a fɔ aw ɲɛna a y'aw ɲɛ yɛlɛ karamɔgɔ ninnu olu tɛ a ye k'aw yɛrɛ ye don o don i b'a ye maliyɛn de ɲɛna an ka faso joli an ka hakilina ta e bɛ taa karamɔgɔ min fɛ k'o ka don faama dɔ kan e de ka faama dɔ e de b'a sara munna o karamɔgɔ bɛ taa kuma e nɔ la sa ne ɲɛ t'o la o cɛ o bɛ kuma e nɔ la cogo jumɛn de la o bɛ taa kuma e nɔ la cogo jumɛn de la o faama in ɲɛ kun jumɛn de la a ye jamana jɔ de kala a ye mun de kala jamana joli la a ye mun de kala foyi maliyɛn denw bɛ girin girin na dɔrɔn ni karisa tɛ aw ye ala tɛ jeunesse i bɛ jeunes de ye san 20 san 30 san 40 olu jɛlen don ni karisa kɔni tɛ kɔni non ne da t'a la mais ni Mali ma to karamɔgɔw poche kɔnɔ n'u ka denbayaw poche kɔnɔ a bɛ taa jɔn poche kɔnɔ i denw vie cogo ka ɲi ka tɛmɛ anw denw vie kan anw yɛrɛ ka vie cogo kan i faw vie cogo ka ɲi ka tɛmɛ anw faw vie cogo kan i lafiyalen don baara ka tɛmɛ anw fa n'an baw kan jɔn de nɔ don anw de nɔ don parce que anw ma da n yɛrɛ la an tigɛra n yɛrɛ la kan c'est-à-dire k'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen dulon olu de la e dun b'a dɔn e bɔra Mali kɔnɔ fo ka se yan alimami jumɛn de bɛ yan mon père jumɛn de bɛ yan k'a fɔ ko jamana ɲininkali bɛ k'a la ko jamana bɛ avancé tan de a bɛ an ye nin loi de ta an kan ka taa tan de a mon père bɛ yan a papu bɛ yan a n'a tɛ yan hali papu min bɛ bɔ Roma ka kuma a bɛ kuma réalité minnu kan a bɛ kuma kɛcogo minnu kan o ni jamanaw jɔ cogo réalité i tɛ kelen ye dɛ i tɛ kelen ye dɛ i tɛ kelen ye a dɔ bɛ hali maka alimamiw bɛ bɔ waati dɔw la ka kuma diɲɛ kɛlɛ min bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ bingani min bɛ ka kɛ n'u bɛ duwawu k'a kan o réalité papu fana bɛ kuma o ɲɔgɔnna de kan o de y'a to papu y'a yira k'a fɔ ko silamɛya ko a t'a fɔ k'a fɔ olu de ye jihadiste ye ko mɔgɔ ɲuman bɛ yɔrɔ bɛɛ mɔgɔ jugu bɛ yɔrɔ bɛɛ parce que olu bɛ kuma intellectuellement olu tɛ kuma ten k'a fɔ dɔrɔn i bɛ bɔ dɔrɔn ka kuma mais mon père minnu bɛ yen dun a y'olu da ye jamana jɔ la non n'aw ma nin sara n na nin commune in tɛ jɔ n'aw ma nin sara n na Faransi nin tɛ kɛ tan nin kɛ tan i da b'a la n ko alimami ninnu b'an bolo ten de mais anw de bɛ alimami ninnu ta ka t'u bila fanga kɛrɛfɛ i denw ka balo ka ɲɛ cɛ an bɛ taa min n terikɛ an bɛ taa min anw ni Alahu taala cɛ k'anw to ka ninnu lamɛn anw ka jamana in bɛ k'an ta ye Mali tagali ka di bɛɛ ye bɛɛ ko ko an ka taa ɲɛfɛ bɛɛ ko ko an ka taa ɲɛ sɔrɔ bɛɛ ko ko an ka taa ɲɛfɛ mais maa si t'a fɛ ka bouger ka bɔ a nɔ la o jamana bɛ taa o tɛ taa o walahi tagali ka di maliyɛn ɲɛ dɛ mais si tɛ un pas ta pour que an ka taa ɲɛfɛ bɛɛ b'a fɔ da de la mais maa si tɛ bouger n ko an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ an b'a fɔ ko jamana bɛ dingɛ kɔnɔ i b'a fɔ ko gada de b'an bɛɛ sen na mais an bɛɛ bɛ se kuma de la mais kɛwale t'an si la
jamana bo dingere kono surtout krengere nyana fele etapo min antikatina kono ibo ta jodala tanye kadi hari antikatina yere moye pour que kawuli ka keleke beba fo ada kono me machite bouger iba fo ko gadande be besena anga da nyefe auto bouger na ma bouger au magome nya atenyo na ma empata ka bouger ka keleke au kanina na ka passeport ka soro au be fen soro au ka hakete di na yawo siki tende président kuma na ministre intarge président kuma na ministre kuma o te enye sira la ko etsika fo biga hakenyi ni katla kaira ka fo ministre min fo ko ye chiere o engalonde etsika fo be kika hakenyi ni ka passeport nyini katla ka fo ko gouvernement be katata tuko mina ko ye chiere o hypocrite di o engalonde har ni ministre bora be ka fo sini be ni na passeport bo nyona aw manga ka som bada ka fa be ministre yere lame aw manga ka so bada ka fo ka aw be transition yere lame ola en tant que na maboala de tambe ka perdi jonde la aw de la meta ali karawe ma cité bouger na o te bouger be taw no laki na o sera ka min de la duguma amba de la duguma na ma se ka fenyere de la duguma na te se ka de la yere aw de perdi la complètement ko fo nyana de ni ma te tien fo nyana ne de na o be nyogon fe ne de be tien fo nyana awa ne de be ka kelen ke fana ni ne ma tien fo jonde be kelen tien fo nyana munu be taw nege wi no animi ntarke nko ne de Garage 24 min be ne bolo ya aw ta don awa haribi yani ne garo video kono ne kuma na ni bulo koy ne communication de passé min passera ne ba do min passera ne ba do na o sigira de way ikuma kuma gansa na fa balawa aw de sibe sigi ka fo abe comme toucher rete mo munu iba fo ku dusu tilende bu kono aw ba ka bolo karaw yere de kono a yere de mo be sa ante de aw nyaw de me ba de billahi na o sigira ka fo be sukel de lame adabe to aw de la sukeli mago foita awla depuis sukeli mage premier ministre ata kalamade sukeli ta kalamade ka ke premier ministre katla ka wele kata siga keneka o kofe ikabo ini jebe ka kumaka o kofe ini don ka siga kuma letru ka ke kadima communication ka passa ni nyonche ko ata kalama aba kalama ke awre be na o siga ambe president la me wai itunye ni info mena ni ndinge kono de na o tisga keleke ayaw manku ayaw toy ni fenyere nyana bora fele ni fe manyana bofona o yabane mais tout sera de perdre là voilà ne tunna me kubye ka min fois ne papa katola ne bado ne nyabe mi réalité mi na duguma ne bodo min passer ne nuche haro don ta ne bele la min fora ne de bado min fora ne ni ne tumbara ka fombe video koka atumenya na bo atunte nyana bo depuis aw maye kene ma folo depuis ma bo kene ma folo ke fe ko bende ko chama bende awde bawo si groupe ni fe ngande no anku na me be bara la ite bara papa kada nina ko la ite bara foila I hakili yere tawla nina ko yere la aw matu sigi nina yere fana réunion kamade I tara réunion de ke yu to de konana do e question posé point non te foite e mu dado nina kola no de te I taru sigi réunion do de kama réunion konara yu dado nina kola do ya o question di point do ya question kuku sinon matu sigi ka ku tara réunion ke nina de kama ngalonde do ne be ko sursi donde nini enda do la bi ka fuko mba wala ko be nyagami de ko chama membolo yande ni tle flying kono nina ko ka ko chama mbiyande ari binya min soro abeta fen sabala awde bi taw sigi bi nina ntarge na obe wuli ay wuli na te wuli ay dai ay aussi que son poser la groupe ka ay aussi que nka ko be tabena nyana bo anku kono doni e bi shi de ke parce que ni ala e madu suntanya ibe to dusuntanya inde kono oredo amuru sigilendo de ko way ko sukel kumanade dusuta ode kono de amuru sigilendo ko transition nya dado nina ko la de dusuta ode kono de ay aussi giye voilà o bolo awuli balia aba onde toro nga awuli balia abe ka kaw yere de la e tanye fego ko iteta juru keri se na ka kisiri ni ko beta de ibito ino de la aw ba uno de la wa mo go be sala ma dongo transition yere tado yere ka fa be balola atado yere ka fa be balola ibi fem fo rejo san fe na fem publier eta eta ka chila sa ne be ni be suicido voilà anga communication ke pour que ka se ka temps perdu nous bolo ka tanda nyerema point moure de bi olu be tande soro mais tambe perdu amuru magode sala akira o de law be sigilendo mana kan be sigilendo kuma ba fola be sigilendo abenya na bo isigia 2022 bi soro ya kasura manyana bo billahi 2000 nenu be kuma de ko chama be temenu nu chere e ba kalama de nteno be fo ya me ko chama be temenu nu chere
mais min bɛ ne n'u cɛ olu b'a dɔn ne b'a dɔn olu b'o dɔn olu b'o dɔn n ko ne de bɛ kuma o ko min bɛ tɛmɛ ne b'a dɔn tɛ n'a dogolen b'aw la ne ta dogolen tɛ dɛ ne ta bɛ kɛnɛ kan de ne min bɛ k'a fɔ a ka wuli ne b'a souci de dɔn ne b'a souci dɔn hali bi n ye min sɔrɔ hali bi n communiquera ye avant que n ka don video kɔnɔ mais a ka d'aw ye de n kana n sigi video la don o don oui y'a kɛ tan cɛ an tɛmɛna o tile kan sa an tɛmɛna o kan sa voilà aw na kun yɛrɛ k'a fɛsɛ k'a tiɲɛ yira mɔgɔw ye ka n'a yira mɔgɔw la nin ye ka détail bɛɛ di depuis a tɛ faamu fo a nana faamu depuis b'a fɔ ko nkalon de don fo a nana tiɲɛtigiya depuis a tɛ jɔ o la fo a nana jɔ o la depuis maaw t'a dɔn fo maaw nana dɔn depuis prévu mago bɛ prévu la ka prévu labɔ ka yir'u la depuis olu yɛrɛ dalen b'u ka prévu la k'u ka prévu ka nkalontigiya k'an ta tiɲɛtigiya tiɲɛ kɛnɛ kan ni hɔrɔnya kɛnɛ kan maliden bɛɛ ka dɔn jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan fo diɲɛ jamana wɛrɛw nana dɔn k'a fɔ an tun t'a dɔn nin kɛcogo la jɔn de y'a bange n ko ne don n'o bɛ ɲɛnabɔ de ne bɛ na k'a fɔ ko wa nɔ a y'aw da ko a bɛna ɲɛnabɔ n terikɛ ne t'aw nɛgɛn dɛ ne b'o de fɔ aw ɲɛna ne t'aw nɛgɛn dɛ min bɛ taa kumakan duman fɔ aw ɲɛna ye walahi aw de bɛ ka temps perdu wallahi 2022 b'aw sɔrɔ yan anw bɛ tɛmɛ an bɛ taa an ka ci la ouais anw bɛ tɛmɛ an bɛ taa an ka ci la c'est ça an tɛ ka di n'a kɛlɛ wulilen ni bi cɛ a manifestation fɔlɔ a san ye sini de sini le 5 a san ye sini de mais kɛlɛ in daminɛ cɛw ka ca ni san ye dɛ san kelen ni kɔ sisan ne ka kɛlɛ lawuli k'a jɔ san kelen ni kɔ sisan mais a manifestation fɔlɔ o ye le 5 de sini o ye sini de aw sigilen don hali bi ko wayi ko ministre kumana aw sigilen don hali bi ko wayi ko a bɛna ɲɛnabɔ est ce que dusu yɛrɛ b'aw kɔnɔ wa hein o de y'a to n ko c'est dire maa bɛ se ka kɛ i bɛ kuma da la ten dɔrɔn mais fɛn min ye dusu ye ala y'o ci ka bɔ i kɔnɔ an b'a kɛ cogo di an b'a kɛ cogo di i b'a kɛ cogo di i tun bɛ to mali kɔnɔ i tun kan ka na faransi o a b'aw sigi ka to nin yɛlɛma yɛlɛma de la an ka ca aw bɛ retard la de san kelen ni kɔ aw ma se ka papa ka kɛ san kelen ni kɔ bɛɛ sigilen don n b'a kɛ cogo jumɛn de la san kelen ni kɔ bɛɛ ko ko transition bɛ na ɲɛnabɔ san kelen ni kɔ problème b'aw yɛrɛ de bolo a bɛ ɲɛnabɔ cogo di aw b'aw sigi k'aw sigi ka na question posé ne ma ne bɛ se ka yɛrɛ ci aw la hali ne bɛ message jaabi privé la sisan a y'u ɲininka kɛ minnu bɛ na nin na ko la a ye kun ɲininka ko ne bɛ mɔgɔ jaabi privé la tugun a fo ka diɲɛ wuli ne tɛ temps d'i ma parce que ne y'a dɔn dusutanya de don aw bɛ aw sigi ka na question dɔrɔn de posé aw bɛ taa n'a bɛ ɲɛnabɔ aw bɛ na question posé ne quoi n'a bɛ ɲɛnabɔ aw de bɛ na question posé ne quoi a b'a sɔrɔ ne ma bɔ ka ɲɛfɔ aw ɲɛna i bɛ nkalontigɛ ni kalaban tɛ aw la ka kan d'u yɛrɛ kuma ka aw ka temps perdu k'aw mago sa aw de ka baaraw bɛ ka tiɲɛ maa dɔw bɛ bi minnu tun tɛ kɛlɛ kɔnɔ bi mais olu bɛ kɛlɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ olu ka papiyew tiɲɛna maa joli de bɛ yen min ye ne ta privé la a ka tɛ ni maa 200 ni kɔ ye pour que n ka se ka fɛn n ka se ka lien dɔrɔn c'u ma i ka don groupe kɔnɔ n k'o temps tɛ n bolo o temps tɛ ne bolo non ne bɛ k'o de fɔ o temps tɛ ne bolo dusutanya min b'aw la dɛ n'aw t'a fɛ ka bouger ne yɛrɛ bɛ se ka kɛ o kɛcogo ye oui ne yɛrɛ bɛ se ka kɛ komi aw yɛrɛ kɛcogo ouais n bɛ se ka kɛ komi aw yɛrɛ fana kɛcogo aw tun na mun de don aw sigilen don aw nɔ la dɔrɔn an b'a kɛ cogo di e b'a kɛ cogo di e bɛ k'i ka papiye ɲini cogo di e taara kalanyɔrɔ la cogo di e taara asile demande cogo di e nana faransi cogo di k'i ka état kɛlɛ i ka hakɛ nɔfɛ e bɛ dɛsɛ la k'i b'a kɛ cogo di fo maa dɔ de ka bila e ɲɛ e tɛ se ka bila i yɛrɛ ɲɛ e yɛrɛ de bilali yɛrɛ ɲɛ ka na faransi yan de e de y'anw ye kɛlɛ la ka na fara anw ka kɛlɛ kan de e bɛna fara anw ka kɛlɛ kan cogo di k'a fɔ ko e tɛ se ka kɛlɛ k'i yɛrɛ ye tugun o bɛ se ka kɛ cogo di ni dusutanya tɛ o da ye ko a bɛ ɲɛnabɔ sukɛli mago yɛrɛ b'a sukɛli t'a dɔn yɛrɛ ka vente katina yɛrɛ bɛ balola yɛrɛ surtout yɛrɛ a k'a da don a la ɲɛrɛɲɔ min tɛmɛna a kɛra kɛ cogo min na a preuve bɛɛ de bɛ ne bolo yan a preuve bɛɛ depuis a ma kɛ fɔlɔ a preuve bɛɛ bɛ yan aw de bɛ taa aw sigi wa yɛrɛ ɲɔgɔn kan i bɛ baara la baara jumɛn maaw k'i nɛgɛ o ye tiɲɛ ka i yɛrɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ n ko nin de ye maliyɛn to kɔfɛ nin de ye maliyɛn to kɔfɛ parce que maliyɛn b'a yɛrɛ nɛgɛ k'a yɛrɛ blufu de a bolo o blufu in bɛ se mɔgɔ wɛrɛ la a tun bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ blufu in kɔnɔ dɛ mais bɛɛ tɛ parce que an mandenkaw kununen don anw tɛ sɔrɔ blufu sugu ninnu na dɛ ayi k'i yɛrɛ blufu k'i sigi wi nin bɛ ka n ka cɛ yɛrɛ blufu n terikɛ e b'a dɔn e bɛ ka min fɔ nkalon de don e b'a dɔn e bɛ ka min fɔ k'i y'a kɛ nkalon de don e bolo ko ye ko min kɛ nkalon de don a kɛra kɛ cogo min na ne de b'a dɔn a preuve bɛ yan de e de bɛ t'i sigi a dɔnna ta bɔra ta an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka bɔ ɲɔgɔn furugufurugu ni nkalon tigɛ la ka ɲɔgɔn blufu ka ɲɔgɔn mago sa mɔgɔw k'aw blufu o ye tiɲɛ mais aw yɛrɛ k'aw yɛrɛ blufu aw yɛrɛ k'aw sigi k'a fɔ a bɛ ɲɛnabɔ
aw yɛrɛ k'aw sigi aw tɔɲɔnen don aw ka pastor minana nina ta aw bolo aw sigilen don san kelen ni ko a bɛ ɲɛnabɔ don o don ni ministre kumana don o don ni président kumana ko a bɛ ɲɛnabɔ n'a tun bɛ ɲɛnabɔ o t'a sɔrɔ a ɲɛnabɔra ka ko bin ɲɛ wa ha hali ni ministre ko sini sɔgɔma de ko a b'a bɔ a la ne b'a fɔ nkalon de don en tant que n'a ma bɔ a la ni malien ko a bɛ fasogo kɛlɛ kɛ i bɛ se k'a kɛ de yan n'i bolo kari yɛrɛ kɔnɔ ko e t'a dɔn i bɛ min kɛ e bolo i bɛ k'a kɛ 24 de la e yɛrɛ e de mago sara e de bɛ k'a ɲini o e de mago sara e de bɛ kalanyɔrɔ la e de bɛ baara la n'i ma se ka passeport sɔrɔ e de bɛ ka asile demander e de bɛ boli la a kɛra jɔn na a kɛra e de la n'i fa nɛgɛ k'i ye muso furu i m'i fa nɛgɛ de i yɛrɛ de nɛgɛ an tɛ katina sigilen don kan de ka bi bɛɛ sigilen don ko a bɛna ɲɛnabɔ yɛrɛ nɛgɛ kan k'aw yɛrɛ nɛgɛ groupe ka kuma la diya ɲɔgɔn bolo baro kɛ yɔrɔ la oui a bɛ ɲɛnabɔ cogo di aw ni Alahu Taala cɛ ni fariya yɛrɛ tɛ n'a tun bɛ ɲɛnabɔ a bɛ ɲɛnabɔ tan ni dusuntanya yɛrɛ tɛ aw b'aw sigi aw kan k'aw sigi hali ni ministre ko sini de ko a b'a bɔ a la sini dumasi aw man kan k'aw sigi aw b'a yɛrɛ la de k'a fɔ aw détermination dan de don aw bɛ kɛlɛ de kɛ n'aw ka hakɛ ma sɔrɔ nin tɛ kɛ bɛɛ b'i sigi a bɛ ɲɛnabɔ a y'aw sigi ye fɛn bɛ yɛlɛ o la ɲin tɛ min da aw kana wuli dɛ ministre kumana ye publication kɛ cɛ o ye ngalon de ne de bɛ k'a fɔ 24 de bɛ k'a fɔ médiaw bɛ k'a partager ko ne ko ngalon de don tiɲɛ t'a kɔnɔ ko passera réalité min na a passera kɛcogo min na a bɛ ne kun avant que ka taa sigi nin réunion kɛnɛ kan ne b'a kalama communication tɛmɛna ne n'u cɛ fɛn caman tɛmɛna ne n'u cɛ ne b'a dɔn publication de y'a ɲɛ yan aw t'a dɔn aw bɛ min yɛrɛ kɛ aw bɛ jɔn de ɲininka n b'a fɛ ka nin kɛ e y'a dɔn cogo di k'a fɔ ninako gɛlɛya b'i la e y'a dɔn cogo di k'a fɔ i mago bɛ passeport la aw tɛ se k'aw bolo di ɲɔgɔn ma k'a yira état la Mali état la transition bɛ aw de kama mais aw de sigilen don don o don question posée la n y'o de fɔ n ye message caman lamɛn dɛ n ye message caman de lamɛn privé la dɛ n ye message caman ne yɛrɛ groupe ne tɛ groupe yɛrɛ lamɛn tugun parce que o de i bɛ yɔrɔ de lamɛn nafa bɛ min na dusu bɛ maa minnu kɔnɔ maa minnu yɛrɛ b'a fɛ ka taa ɲɛfɛ ne bɛ t'i sigi groupe sanfɛ ko ne bɛ groupe ladenw lamɛn ko mun de kɛra non ne t'aw lamɛn o tan tɛ ne bolo dusu de b'aw kɔnɔ ne bolo aw mago b'aw ka hakɛ de la ne bolo aw bɛ kɛlɛ la aw ka hakɛ de nɔfɛ ne bolo hali ni ministre ko sini de a bɛ bɔ a la aw b'a yɛrɛ de sini ka jan aw ma mais aw de sigilen don de fɛn mana bɔ dɔrɔn aw b'o partager yɔrɔw la de o vocal banbali ci la de ne tun y'a fɔ hey n darige fuwari ye fuwari de ye ko dusuntan ye dusuntan de ye nɔgɔ t'o kuma la dɛ dusu t'aw kɔnɔ ka tɛmɛ ne ka bilahi ni dusu b'aw kɔnɔ aw ka ko kɛcogo aw b'o de sanse aw b'o de san aw tɛ se ka taa aw sigi k'a fɔ ko état k'aw ka hakɛ di aw ka tila ka sigi tugun k'a fɔ aw bɛ état lamɛn ta san kelen ni ko aw b'a kɔnɔ komi a caman fɛn fɛn bɛ ka kuma a bɛ mɔgɔ kura de a bɛɛ nana kalo 6 la a bɛɛ nana ka kalo 4 aw b'a ɲɛ dɔn wa ni Ala ye dusu bɔ maa kɔnɔ a ye dusu bɔ i kɔnɔ de fɔgɔn dɔrɔn de b'u kɔnɔ fɔgɔn o de b'a cɛ n'a musoman bɛɛ kɔnɔ de ta i ka ci la ni mɔgɔ dama o tɛ wa ministre kumana nin bɛ ɲɛnabɔ cɛ n'a bɛ ɲɛnabɔ maa min yɛrɛ e yɛrɛ de bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ a bɛ ɲɛnabɔ daluya bɛ e bolo wa daluya t'e bolo ne min bɛ yen ne de a daluya bɛ ne de bolo a daluya bɛ ne de bolo ne ma bɔ ka kuma kan ma bɔ ka fɛn kɛ hali n'u ye nin publier yɛrɛ aw yɛrɛ mago foyi tɛ nin na yɛrɛ aw b'a fɔ nin ta anw ɲɛ sira la nin man kan k'aw bouger ka bɔ aw nɔ la aw y'aw sigi kɛ manifestation na yan a bɔra Mali télé la wa a tɛ bɔ Mali télé la parce que a t'u arranger olu de bɛ t'u sigi k'a fɔ u da dɔn ninako yɛrɛ la i ye min fɔ ninako la aw t'a dɔn de yan i ye min fɔ i ye min publier i ye min fɔ thème la aw t'a dɔn de yan o tuma la aw bɛ kuma yɛlɛma ka faamuya yɛlɛma cogo la min b'aw nafa k'a sɔrɔ aw ka nafa n'aw ka intérêt ma fɔ a kɔnɔ wa oui kumana n ka cɛ ni min fɔ aw ɲɛna dɛ a ye sigi yan dɛ aw kana wuli dɛ aw tɛna ne ɲininka ko ne bɛ mɔɔ yɛrɛ di mɔgɔ ma ayi o tan tɛ ne bolo parce que ne taara ka ban san kelen ni ko ne y'o de fɔ an ɲɛna n ko ne tɛ san 2 kɛ nin kelen in na ne y'o fɔ ne m'o dogo mɔgɔ la san kelen ni ko sisan ne bɛ kelen in na manifestation fɔlɔ o ye sini de maa hakɛ min tun bɛ yen n b'a bɛɛ dɔn kelen kelen manifestation fɔlɔ tun bɛ kɛ maa hakɛ min tun b'a kɛnɛ kan aw sigilen bɛ yen maa ba yiriga jamana bɛɛ la maa ba yiriga maa min t'a yɛrɛ n t'a hakɛ dɔ yɛrɛ aw bɛ taa ɲɔgɔn bluff groupe kɔnɔ WhatsApp groupe kɔnɔ non nin kɔni bɛ ɲɛnabɔ tan na n darige cɛ yɛrɛ nɛgɛ dan ye k'i bɛ se ka lettre kalan dɛ
o yɛrɛ nɛgɛ daɲɛ de i yɛrɛ ka lettre sɛbɛ k'a kala o de ɲɔgɔn tɛ mais maa ka lettre sɛbɛ ka na d'i ma a cɛ ka ni i yɛrɛ nɛgɛ ko i bɛ se ka lettre kala ni maaw ka lettre nana a kalan dɛ WhatsApp groupe ka ɲɔgɔn nɛgɛ ɲɔgɔn bluff cɛ aw kan bɛ minnu ma ne tigɛlen de b'o olu la bilahi aw kan bɛ minnu ma de ne 24 tigɛlen de b'olu la ne y'o de fɔ n ko hɔrɔnya ye kɛlɛ de ye maa tɛ tigɛ maa la ni n'a ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maa tɛ da maa la ni n'a ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ nɔ la n tɛ taa n tɛ maa ci nka n'i ko bɛ ne bouger ka bɔ nɔ la yan n bɛ yɛrɛ diɲɛ la kana siga o la fiyewu an bɛ pɔn jukɔrɔ yan an tɛ taa n tɛ maa ci de mais min bɛ ka f'aw ye ko nkalon de don nkalonfin de don ne bɛ nin souci de ça fait très longtemps a bɛ hari suro dɔrɔn ka bɔ a la n k'a fɔ hari bi dɔrɔn n kana hari suro yɛrɛ jate bi dɔrɔn bɛ taa sigi manamanakan fɔ ɲɔgɔn bolo fila WhatsApp kɔnɔ ka taa tɛmɛ ɲɔgɔn bolo dɔrɔn vocal b'a ci la non a bɛ yɛlɛma ta an k'a kɛ tan cɛ n'o tun b'a ɲɛnabɔ bi tun t'an sɔrɔ yan dɛ o tun t'an sɔrɔ yan dɛ a ye wuli ka kɛlɛ de kɛ a ye wuli ka kɛlɛ yɛrɛ de kɛ a ka ɲɛnabɔ ou bien i ka consulaw datugu n'aw ma nin kɛ aw bɛ mun de kɛ n'aw ma nin kɛ aw bɛ mun de kɛ à vrai dire ne b'a fɛ k'aw ɲininka de n'aw ma nin kɛ aw b'a fɛ ka mun de kɛ consulaw ka datugu n'olu datugura ni wari tɛ taa consula minnu bɛ yan consuli ka taa a banna point mais aw bɛ taa ɲini cogo jumɛn de la hali n'aw y'a si kɛ ka taa manifester de zéro de don ne de bɛ k'a fɔ aw ɲɛna zéro a ye taa consuli nɔfɛ de ko consuli ka consula datugu de a ka taa Mali kɔnɔ point nin dɔrɔn de don cɛ n'aw m'aw faga da yira a kana haraw yɛrɛ sɛgɛn a ka ko in tɛ ɲɛnabɔ bɔ i b'u si kɛ de n'u y'a ye mankan cayara awɔ n'u y'a ye hali n'u y'a ye y'u da dɔ nin na aw b'a kun dɔn parce que ni maliyɛnw tun bɛ ɲɔgɔn na maliyɛnw de minnu tun bɛ jamana kɔnɔ olu de tun bɛ k'u attaquer anw bɔra k'an da don a la k'u défend min don parce que an tun bɛ ka kuma Diko kan setaga transition tɛ yɛlɛma ta a tɛ kɛ tan o de y'a to i taar'u da don nin na dɛ mais avant que nin ka kɛ ne bɛ nin kalama de parce que i b'a dɔn jamana kɔnɔna man di jamana kokana fana man di awa sisan n'an ni jamana kɔnɔmɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn na an ka fɛɛrɛ ɲini an k'an da don u ka problème la i da donna la problème min na ne b'a souci dɔn dɛ sinon u y'u si kɛ u m'u da don a la o an y'an si kɛ kulela yan u m'u da don a la o parce que i b'a dɔn jamana kɔnɔ in n'a man di i bɛ k'u da don a la de pour que ka temps de perdu aw la aw fana sigilen don a bɛ ɲɛnabɔ a y'aw si kɛ n'a bɛ ɲɛnabɔ n'a tɛ ɲɛnabɔ a mana kɛ min ye a mana wolo min na a b'o sɔrɔ yan solution b'aw yɛrɛ de bolo dɛ aw bolo k'a fɔ solution bɛ Sukɛli de bolo o ye nkalon de ye aw de bɛ Sukɛli kɛlɛ aw de bɛ Asimu kɛlɛ pour que k'aw ka hakɛ sɔrɔ nka n'aw y'aw sigi WhatsApp ni Telegram de kan non i nana nin fɔ nin bɛ ɲɛnabɔ i nana nin fɔ ko a bɛ ka kɛ tan ndarike a bɛɛ nkalon ne de bɛ k'a fɔ bi n y'a démenti nkalon de don hali ni premier ministre bɔra k'a fɔ télé la su in na ko a bɛ ɲɛnabɔ sini de nkalon de don dɛ n bɛ ka tan de fɔ aw ɲɛna tan dɛ wallahi parce que ne yan'a ka bɔ télé la fɔlɔ k'a fɔ o y'a sɔrɔ ne ye n ka preuve ɲini ka tila aw t'a kalama o n'a y'aw sigi de an b'a kɛ cogo di ala kana kɛ cogo yɛrɛ la billahi ala kana to n'aw bɛ kunu yɛrɛ ala kana to n'aw bɛ wuli k'aw ka hakɛ ɲini ala kana dusu yɛrɛ jigin aw kɔnɔ sali internet an bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ ka tile hɛrɛ caya merci